جبهه‌ای سازندگی است به خاطر آبادی وطن. راغون بعد پوره به کار در آمدن آن بارگاه بزرگ نور و گرمی می شود. آرزوی چندین ساله ملت تمدن ساز ما عملی می گردد و کل نیت و نقشه های مردم شریف تاجیک به واقعیت تبدیل می یابند. این نیروگاه برای تأمین منتظمی اهالی و کارخانه و مؤسسه ها با نیروی برق، یعنی رشد با ثبات اقتصادی و اجتماعی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم. توجه باز توجه. سلام و پیام صمیمی به همه بینندگان و شنوندگان وطنی و خارجی شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی جمهوری تاجیکستان. استودیوهای سیاری شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی در انشاءات بزرگ عصر نیروگاه برق آبی راغون قرار دارند و ما نمایش و گفتارهای مستقیم خویش را از این انشاءات بزرگ عصر آغاز می‌نماییم. امروز 9 سپتامبر سال 2019 ساعت با وقت محلی رسو 6:56 است. در تاریخ ملت کهن بنیاد و تمدن آفر تاجیک چنین لحظه ها و واقعیت سازنده و باثبات که با حرفای زرین جاویدان ثبت خواهند شد سرشمارند و این روز مبارک، روز جشن استقلال ملی 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، دومین اگریگات انشاءات تقدیرسازی ملت نیروگاه راغون نیروی برق زندگی افروز استحصال میکند و در شه کتاب استقلال و قاموس ملت ما با حرفای زرین ثبت خواهد شد. بعد چند لحظه در این فرودگاه موقتی پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرود میآیند و تنتنه‌های امروزی با استفاده سپاریدن اگریگات نخستین اگریگات دومی نیروگاه برق آبی راغون شروع می شود. Доброе утро, дорогие таджикистанцы! Сегодня 28-е утро своей независимости страна встречает в городе Рагун, в городе энергетиков. Сегодня все телекамеры страны ведут праздничное вещание именно отсюда, где главным местом торжеств сегодня станет Рагунская ГЭС. Место, где сбываются надежды и многолетние мечты. Вместе с нашими коллегами мы ведем прямую трансляцию со станции, где сегодня в торжественной обстановке с участием президента Таджикистана будет произведен запуск в эксплуатацию второго агрегата Рагунской ГЭС. We sincerely welcome all domestic and foreign viewers of national television and radio channels. At the moment, mobile television studios are located in the large building of the Hydro Ragun power plant, and we are starting our live broadcast. تنتنه پرشکوی آرمان‌های ملی، تبدیل افسانه به حقیقت، نتیجه‌گیری زحمت‌های فداکارانه و اعتماد بخش دسترسی تاجیکستان صاحب اختیار و استقلالیت انرژتیکی آغاز درخشانترین صحیفه تاریخ دولتداری نوین تاجیکان که با نام و پیکار بنیادگذار و هدایتگری اصیل این انشاءات تقدیرساز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان پیوند عمیق دارد فرا میرسد. همکنون بعد چند لحظه اگریگات دوم نیروگاه برق آبی راغون با فعالیت آغاز میکند و ما همه شاهد این رویداد فراموش ناپذیر تاریخی خواهیم شد. اینک چرخبال پیشوای معظم ملت در فرودگاه موقتی فرود میآید و بعد چند لحظه توسط قطار ماشین ها انشاءات های امروزه که مورد استفاده قرار می گیرند در حضور پیشوای ملت طریق پخش مستقیم البته پیشنهاد شما می گردد. 28 лет независимости. За эти годы сделано многое для развития республики во всех направлениях. И сегодняшнее событие, запуск второго агрегата Рагунской ГЭС, это еще одно свидетельство и большой шаг в укреплении электроэнергетической независимости страны. And now, ladies and gentlemen, dear viewers, the helicopter founder of peace and national unity, leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emom Ali Rahman has landed and is met just after a few minutes.
با استقبال اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بنیادگذاری زمینه‌های اعتماد بخش رشد تاجیکستان نوین در شهر راغون آمادگی خاصه گرفتند و شعار و آوازه‌های ترنمگاری استقلال و آبادی وحدت و همبستگی تاجیکان جهان فضای ادانه پر افتخار و صمیمی خرد و بزرگ تنتنه‌های جشنی را هوای تازه بخشیده است. Приземлился вертолет с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Через несколько минут его будут встречать гости, и вы увидите, как идут строительные работы на этом главном объекте страны на сегодня. In the history of Tajik people, these days and hours of life written in golden letters are numbered. The same day will be written in gold letters in the book of the history of our people. The Tajik people well remember that on November 16, 2018, the first unit of the Ragun hydropower plant was launched. واقعا با آغاز موفقانه فعالیت نیروگاه برق آبی راغون که امروز اگریگات دومی آن مورد استفاده قرار میگیرد روند رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی و سطح تازه و باقرار کسب خواهد کرد و در کل ساحه‌های خواجگی خلق مملکت پیشروی‌های زیادی ما را انتظار است. اینک چرخبال پیشوای معظم ملت در فرودگاه شهر راغون قرار دارند و گزارشی مستقیم ما از جریان مورد استفاده قرار گرفتن اگریگات دوم نیروگاه برق آبی راغون طریق مستقیم کلی شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی آن را پخش می‌کنند و ما مشاهده خواهیم کرد که چگونه تنتنه‌های جشن امروزه که با روز استقلالیت ملی راست آمده است. یعنی امروز عید بالای عید است و در شهر راغون در فضای عیدانه همه انتظار این لحظه‌های فراموش ناپذیر هستند. 9 сентября 2019 года. Сегодня двойной праздник для таджикистанцев, День независимости нашей Родины, а также запуск второго агрегата Рагунская ГЭС. После ввода в эксплуатацию новых мощностей в настоящее время мы фактически обеспечиваем себя электроэнергией в полном объеме круглогодично. The mythical transformation of reality, the triumph of national dreams of sovereign Tajikistan to complete energy independence, the brightest page in the history of new Tajik statehood, is closely connected with the founder of peace and national unity, leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon. Soon, the second power unit of Ragun hydropower plant begins to work, and we are witnessing this unforgettable historical event. اینک پیشوای معظم ملت فرود آمدن و در فرودگاه شهر راغون مهمان عالی قدر را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر عزولزاده، دیرکتور گنرالی نیروگاه برق آبی راغون خیرالله سفرزاده و دیگر مسئولین استقبال گرفتند. در این سفر پیشوای معظم ملت را رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی همراهی می‌نمایند. سلام علیکم. سلام علیکم. راغون وطنم، ای وطنم، جان وطنی من بلبل این باغم و راغون چمنی من. در وصف وطن شعر و ترانه چو سرایم، نامش به زبانم چون سخنی من. کاخ راغون از مرامی پیشواست، ریشه پیوند آن به نامی پیشواست. ناموس ملت در اینجا حفظ گشت، این کمال احترامی پیشواست. ای سروری اولی مقام، بر این دیار خوش آمدید. انگشت شاهان رانگین، بر این دیار خوش آمدید. با امر و فرمان شما بنیاد راغون می شود. روشنگری این سرزمین، بر این دیار خوش آمدید. اینک توسط قطار ماشین‌ها پیشوای معظم ملت به نقطه‌های ساختمانی حرکت می‌کنند و در جریان این سفر نخست از نقب ساختمانی رقم 4 دیدن می‌کنند که این انشاءات در زمان صاحب استقلالی با تلاش متخصصان ورزیده تاجیک بنیاد گردیده است و در جریان این سفر یک چند انشاءات بازدید کرده می شود و در جریان گزارش مستقیم تلویزیونی البته مشاهده خواهیم کرد. اینک قطار ماشین ها به حرکت آمادگی می گیرند.
واقعا شهری راغون بخصوص مکانی برگزاری تنتنه‌های امروزه نیروگاه برق آبی راغون خیلی ادانه آرای یافته است و اینجا مردم زیاد ساختمانچیان و مهمانان جمع آمدن، همه انتظار این لحظه‌های تاریخی میباشند. اینک سواری ماشین پیشوای معظم ملت به حرکت شروع میکنند، بعد چند لحظه به نزد نقب ساختمانی رقم 4 میرسند. Президентский кортеж трогается с места, и наши телекамеры тоже. Очень скоро вы увидите ряд объектов Рагунской ГЭС и сможете увидеть и узнать, как идет ход строительства на этом объекте. В ходе трансляции мы также сможем показать вам ряд видеоматериалов Рагун в цифрах и многое другое. In honor of the visit, the founder of Peace and National Unity, leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, in the city of Ragun, all prepared at a very high level. قطاری ماشین ها به جانب نقب ساختمانی رقم 4 حرکت کردند. مورد ذکر است که سمت حرکتی ماشین ها توسط نقب جریان میگیرد و طور از گزارش های قبلی آگاه هستید در این موضع زیاده از 70 کیلومتر نقب ها بنیاد شدند که اساساً انشاءات زیر زمین قرار میگیرد و حرکت ماشین ها توسط این نقب های محتشم جریان میگیرد. نقب ساختمانی رقم 4 در مجموع با نظر داشتید برآمدگاهش 1798 متر درازی دارد و در کار لایحه‌ای آن شرکت پایری مطابق شرطنامه کارها را انجام داده است و ساختار نقب مذکور از درآمدگاه، قسمت زیر فشار تا کامره دروازه‌های تعمیری، اینچنین از بینای اداره کنی دروازه‌های تعمیری، قسمت زیر فشار تا کامره دروازه‌های تعمیری و اساسی، قسمت آبپرتا و برآمدگاه عبارت می باشد. یعنی این بسیار انشاءاتی مهم است در این موضع و ساختمانچیان در مدتی معین شده آن را به استفاده قرار دادند و با کارهای ساختمانی انجام داده شده پیشوای معظم ملت در جریان این سفر آشنا می شوند. این قطار ماشین ها راه پیش می گیرند جانب این نقب ساختمانی و در جریان سفر ما مشاهده خواهیم کرد که در تالار ماشین ها اگریگات دوم نیروگاه برق آبی راغون مورد استفاده قرار میگیرد. سپس در قسمت پایانی سربند که مردم زیاده از 10,000 اینجا جمع آمد تنتنوی برگزار می شود. Президента страны приветствуют рагунцы. Конечно, этой ночью город не спал, как и не спали тысячи людей, которые готовились к запуску второго агрегата Рагунской ГЭС. Президентский кортеж направляется по ряду объектов Рагунской ГЭС, а затем уже к импровизированной концертной площадке, где собрались около 10 тысяч гостей, в том числе и рабочие, все те специалисты, все те герои, которым мы обязаны строительством Рагунской ГЭС. This day has been waiting for all the inhabitants of our country, from the first days of independence and the noble children of the motherland. Specialists and builders were guided by the instruction of the founder of peace and national unity, leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, and to free our nation from the shortcomings of electricity. The leader of the nation has reportedly emphasized during his visits to this huge object that only way to develop all sphere is to build Ragun and gain access to cheap and environmentally clean energy. امروز تجربه دومی بخش مستقیم از این موضوع است. طور شما در نوار میبینید این در قسمت پایانی سربند زیاده از 10,000 ساختمانچیان و مهمانان جمع آمدند. انتظار این لحظه های تاریخی میباشند و سال گذشته در همینجا روز 16 نوامبر سال 2018 پیشوای معظم ملت با افتتاح اگریگات نخستین رسما آغاز بخشیده بودند و با قول پیشوای معظم ملت راغون عامل مهمترین پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، زندگی آسوده مردم یعنی آینده آباد تاجیکستان محبوبمان میباشد. واقعا نیروگاه راغون برای همه شرکت‌های وطنی و خارجی مکتبی بسیار نادر است و هزاران نفر متخصصان صاحب تجربه تاجیک را با مکتبی بین المللی ساختمان انشاءات گیدروانرژتیکی آماده کرد و این تجربه برای بنیاد دیگر نیروگاه ها البته آنها سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت. اینجا شما موضع سربند رو میبینید، موضع آبانبار که در موضع خیلی زیبا جایگیر شده است و برای در آینده تشکیل نمودن چاره‌بینی های مهمی سیاحی یعنی مکانی
рушди сайру сайёҳӣ мешавад ва дарозии обанбори Роғун бештар аз 70 километр мебошад, яъне дар муқоиса бо обанбори Норак 10 километр бештар аст ва роҳи байналмилалии Душанбе Рашт Ҷиргатол дар шафати ин обанбор қарор мегирад ва инҷо мавзеи хеле зебои сайру саёҳат хоҳад шуд. В 110 километрах от таджикской столицы среди гор потрясающей красоты раскинулось теперь уже Рагунское водохранилище. Рядом город Рагун. Это небольшой, но уже активный город с развитой инфраструктурой. Здесь живут и работают больше 15 тысяч жителей. В городе есть больницы, детские сады, школы, рестораны, даже свой историко-краеведческий музей. Не забудьте заглянуть в него, если будете в этих краях. И уже сегодня сюда съезжаются местные и иностранные туристы, чтобы своими глазами увидеть Рагунскую ГЭС и полюбоваться красотами гор. The Rogun hydropower plant has opened a new page in the history of the Tajik people, known in history as the greatest masterpiece of mankind and famous architectural civilization. Although construction work at the Rogun hydropower plant began in 1976, the period of the state independence of the Republic of Tajikistan gave a new impetus to the construction of this large hydroelectric power station in the world. инак корвони мошинҳо тавассути нақби нақлиёти 3А ҷониби нақби сохтмони 4 роҳ пеш гирифтанд. тавре таъкид кардем тавассути нақбҳо ин сафар ҷараён мегирад, зеро тамоми иншоот зери замин ҷойгир аст ва корвони автомошинҳои пешрои муаззами миллат аз нақби нақлиёти рақами 3А ба самти нақби сохтмони 4 ҳаракат доранд. нақби нақлиёти 3А ҳангоми баланд шудани обанбор аз сатҳи 1075 метр, яъне аз сатҳи бар майдончаи сохтмонии рақами 1-ро бо ҳамаи дигар иншооти соҳилҳои чапу рост мепайвандад. инчунин бояд гуфт ки нақбҳои дастрасии 4 ва дарвозаҳои таъмирии он маҳз аз ҳамин нақби нақлиёти 3А манша мегирад. албатта бо ворид шудани қатори бошинҳо ба нақби сохтмонӣ дар бораи ин нақб маълумоти муфассал хоҳем дод. ин даромадгоҳи нақби сохтмонии рақами 4 аст. маҳз дар ҳамин ҷо пешвои муаззами миллат бо корҳои сохтмонӣ шинос мешаванд ва ба корҳои анҷомдодаи мутахассисон баҳо хоҳанд гузошт. ин ҷо дар навор обанбор ва даромадгоҳи нақби сохтмонии рақами 4 намоиш дода шуд. Рагунская ГЭС – это действительно уникальный проект, и одна из его уникальных особенностей – это вот эти подземные туннели, которые прорублены в скалах. И представляете, протяженность этих тоннелей более 70 километров. Это своего рода подземный городок, транспортная развязка. Здесь есть даже свои знаки дорожных движений. На самом деле это очень интересно и очень глобальная работа. Ladies and gentlemen, dear viewers, today the 9th of September 2019 and we celebrate the Independence Day of our Tajikistan, and it's a great pride of the entire Tajik people that we, after several centuries, because of the priceless gift, particularly owing to national independence, given the historic traditions and customs of our ancestors and using the experience of developed and civilized countries in the world, 28 years ago started building our national statehood. ҳаракати қатори мошинҳо идома дорад. инҷо шумо дар навор мебинед нақби сохтмонии рақами 4 ки пешвои муаззами миллат инҷо қарор доранд. воқеан бисёр иншооти бузург ва муосир аст. дар замони соҳиб истиқлолӣ бунёд шуд. иқтидори обгузаронии нақби 4 3500 метри мукааб 3500 метри мукааб дар як сонияро ташкил мекунад. қисмати охири нақб иборат аз 2 шоха мебошад ва дар замони истифодабарии нерӯгоҳ хизмат хоҳад кард. инак пешвои миллат дар нақби сохтмонии рақами 4 қарор доранд бо корҳои анҷомдодашуда ва бо сохтмончиён инҷо дар даромадгоҳи нақб дар назар аст. нақби сохтмонии рақами 4 аз даромадгоҳ қисмати зери фишор то камераи дарвозаҳои таъмирӣ, бинои идоракунии дарвозаҳои таъмирӣ, яъне аз якчанд қисматҳо иборат аст ва 2 нақби обпартои болоӣ ки аз сатҳи 1190 метр сохта мешаванд ба шохаҳои ин
мепайвандад ба қобилияти обгузаронии ҳар кадоми онҳо 1750 метри мукааб дар як сонияро ташкил мекунад. Маршрут президента продуман и построен таким образом, что несколько смотровых площадок и остановок будут на пути его шествия до машинного зала, где и будет произведен запуск официально второго агрегата Рагунская ГЭС. Затем президентский кортеж уже приблизится к месту главных торжеств, праздничной площадки. И вот еще одна остановка президента, где он сможет посмотреть, как идут работы на одном из объектов гидросооружений. Leader of the nation just now in construction tunnel number 4, and the construction tunnel number 4 consists of entrance, subcomponent block to the camera repair gates, exploded block to the camera repair gates, camera subcomponents for repair, and the main gate, gate control for emergency and repair gates, waterproofing block and exit. воқеан коргарони муҳандисию техникии нерӯгоҳи барқи обии Роғон ҳар амали сохтмониро бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ иҷро мекунанд. зеро рафти сохтмони нерӯгоҳ таҳти назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва ин омил асоси мувофиқи нақша пеш рафтани корҳои сохтмонӣ мебошад ва дар ҷараёни сафарҳои корияшон мунтазам пешвои маъзами миллат бо сохтмончиён мулоқоту вокӯриҳо анҷом дода дастуру ҳидоятҳо медоданд. Инак шиносоии пешвои миллат бо лоиҳаи ин сохтмон корҳои анҷомдодашуда инҷо идома дорад. Чтобы провести десятки тоннелей, транспортных коридоров сквозь толщу камней. Это, конечно, труд, который дорогого стоит. И сегодня все эти люди, которые строят Рагунскую ГЭС, это однозначно герои. Их работу неоднократно высоко оценивал лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. И сегодня мы поем славу героям этой стройки. И еще раз убеждаемся, что главное достижение независимости и главное богатство нации – это прежде всего наши люди. Простые труженики, руками которых создается нечто важное и значительное для всей страны. In 2005, the construction of the Rogun hydropower plant was officially started with the direct participation of the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, and representatives of partners and development partners. дар ҷараёни сафарҳои корияшон пешвои миллат дар нерӯгоҳи барқи обии Роғон аснои шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ таъкид карданд, ки ҳар як бинокори ин иншооти тақдирсоз бояд хуб эҳсос намояд, ки нерӯгоҳи Роғон барои садсолаҳо пешбинӣ шудааст ва дар ин ҷо бояд ҳама бо масъулият омодаи фаъолият бошанд. ин ҷо сохтмончиён ва ҳайати техникӣ қарор доранд пешвои маъзами миллат бо онҳо мулоқот доранд ва воқеан ин рӯзи фаромӯшнопазиру таърихӣ аст. ид болои ид омада ва ҳама бо парчамҳои миллӣ ба истиқболи пешвои муаззами миллат баромадаанд. Сегодня, напомним, 9 сентября 2019 года. Двойной праздник для таджикистанцев. День независимости нашего государства и день запуска, официального запуска в эксплуатацию второго агрегата Рагунская ГЭС. Конечно, все, что происходит в этом направлении, очень тесно связано с глобальными водными инициативами президента Республики Таджикистан. Таджикистан, исходя из должного понимания нарастающей водной проблематики, а также важности водных ресурсов, для достижения устойчивого развития активно и последовательно продвигает водный вопрос глобальной повестки дня. За период с 2000 года по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации Эмомали Рахмона, Генеральная ассамблея ООН приняла 7 резолюций, направленных на решение водных вопросов. И строительство Рагунской ГЭС в этом отношении для Таджикистана играет огромную, значительную роль.
At the launch ceremony of the Rogun hydropower plant, the President of the country, His Excellency Emomali Rahmon, emphasized that the construction and commissioning of this large strategic facility is an important step towards ensuring Tajikistan's energy independence. The head of Tajikistan said that if all hydropower projects are implemented, Tajikistan will become one of the largest electricity exporters in the region, since only the Central Asia countries currently receive 150 billion kV of electricity, and their demand is growing every day. اینجا در نوار مکانی برگزاری جمع آمدی تنتنه‌ای را می‌بینیم که اینجا زیاده از 10,000 ساختمانچیان و مهمانان جمع آمدند و ما در اینجا جمع آمدی تنتنه‌ای بعد چند لحظه بعدی مورد استفاده قرار گرفتن اگریگات دوم نیروگاه برق آبی راغون در تالار ماشین‌ها جریان می‌گیرد. درآمدگاه نقل ساختمانی رقم 4 است که پیشوای معظم ملت با ساختمانچیان و هیئت تکنیکی نیروگاه برق آبی راغون، آنهایی که در بنیاد این انشاءات عظیم سهم ارزنده گذاشتند، رسمی خاطره‌ای می‌گیرند. Коллективное фото на память вместе с президентом Республики Таджикистан, строителей Рагунской ГЭС. Сегодня на этой крупнейшей стройке страны работает более 20 тысяч специалистов различного уровня и около 3000 единиц техники задействовано во всех этих работах. It should be noted that from the official start of construction work on the Rogun hydropower plant, the implementation of plans, projects and dreams of the people of Tajikistan resumed at the initiative of the President of Tajikistan, Emomali Rahmon. اینجا در نوار قسمتی درآمدگاه نقل ساختمانی رقم 4 است و در سطح 1190 متر از سطح برق قرار داشته. پوره ساختمان آن به انجام رسیده است و از کارهای انجام داده شده ای ساختمانچیان پیشوای معظم ملت قناعتمندی کردند. قطر آن 15 متر را تشکیل می‌دهد. کارهای ساختمان و وصلگری انشاءات را شرکت‌های قدرتی تاجیک گیدرا الکترومنتاژ، تاجیک گیدرا منتاژ، شکوه استقلال و عمران مارون انجام دادند. Электростанция представляет собой комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию. ГЭС состоит из последовательной цепи гидротехнических сооружений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды, создание напора и само энергетическое оборудование. Все это мы сегодня в течение нашей прямой трансляции сможем увидеть на экранах. Consecutive trips of the leader of nation Emomali Rahmon to the city of Rogun and familiarization with the progress of construction work at the Rogun hydropower plant, which took place about 10 times from 2005 to 2018. The construction laid a solid foundation. جوال‌ها پیشوای ملت در درآمدگاه نقل ساختمانی رقم 4 قرار دارند و سپس با مکانی بنیادی سربند میروند، با کارهای ساختمانی در آنجا شناس میشوند. سپس توسط نقل نقلیاتی رقم 22 با انبارهای ذخیره مواد سربند که آنجا خیلی مواد زیاد جمع شده است و حدودی 55 میلیون متر مکعب مواد سربند به منظور بعد استفاده گردیدن در نزد سربند نیروگاه ذخیره شدند. نقب کنویری رقم 9، نقب نقلیاتی رقم 9، موضع آب قبول کنک دائمی، نقب هوارسان، کامرای وصلگری نقب آب قبول کنک دائمی، انشاءات نقب توربین اگریگاتی رقم 1، نقب نقلیاتی رقم 18، میدانچه نظارتی رقم 5، اینچنین نقب ساختمانی 3، نقب نقلیاتی رقم 4. این انشاءاتی می باشد که در جریان این سفر پیشوای معظم ملت شناس می شوند و سپس به تالار ماشین ها رفته در قعر زمین در قلب نیروگاه برق آبی راغون با فعالیت اگریگات دوم آن حسن آغاز می بخشند. حجم عمومی کارهایی که در اینجا انجام داده شدند واقعا خیلی بی‌نظیر است و مکتب تجربه ساختمانچیان تاجیک نشان می‌دهد که در
مهلت معین شده نقشه‌های وابسته به از خودکنی ذخیره‌های گیدروانرژیکی در جمهوری خیلی ثمرناک مورد استفاده قرار می‌گیرند. Если вспоминать основные даты в строительстве Рагунской ГЭС, можно начать с 29 октября 2016 года, когда с непосредственным участием лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, было положено начало строительства плотины Рагунской гидроэлектростанции. В тот день президент страны Эмомали Рахмон, сев за руль бульдозера, 1,5 часа, продвигая огромные валуны и камни, перекрыл русло реки Вахш и дал старт созданию плотины ГЭС. Ну а 16 ноября 2018 года в истории государственности суверенного Таджикистана произошло важное судьбоносное событие и был сделан еще один устойчивый шаг на пути к достижению полной энергетической независимости страны. Тогда был произведен запуск первого агрегата Рагунской ГЭС. И это было в день президента Таджикистана. Dear viewers, today also we celebrate from the 28th anniversary of independence of the Republic of Tajikistan, and also our president will launch the second unit of hydropower plant of Rogun. Therefore, independence is considered to be one of the most sacred national values. This prominent achievement is the result of the inspiration and deeds of the glorious and proud sons of Tajik people, the name of centuries-old dream of our nation, to revive national state of the Tajiks. در نوار خیلی منظره زیبا این درآمدگاه نقبی ساختمانی رقم 4 است که محض از همین جا آبی اضافه که در آب انبار هنگام بارشات و دیگر حالت‌ها آب زیاد می شود توسط همین نقب آب پرتافته می شود و این انشاءات خیلی بزرگ در زمان صاحب استقلالی بنیاد گردیده است. اینجا ملاقاتی پیشروی ملت با ساختمانچیان ادامه دارد و بعد چند لحظه ما مشاهده خواهیم کرد که در موضع سربند شناسایی با کارهای ساختمانی جریان میگیرد. Рагунская ГЭС планируется стать мощным объектом в каскаде станций на реке Вахши и будет состоять из 6 агрегатов, мощность каждого из которых будет составлять 600 мегаватт. Рагунская ГЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией, и эта цифра по сравнению с производственной мощностью Нурекской ГЭС превосходит в 1,5 раза. Глава государства назвал Рагун судьбоносным объектом, великим источником жизненных благ для народа Таджикистана. Начало деятельности электростанции является важнейшим событием в истории государственности таджикского народа. И оно золотыми буквами будет вписано в историческую летопись, потому что производимое здесь экологически чистое электричество полностью удовлетворит запросы Таджикистана в электричестве и даст серьезный толчок развитию национальной экономики страны. On May 30, 2008, His Excellency Emomali Rahmon, during a walking visit to the city of Rogun, got acquainted with the progress of construction work of the Rogun hydropower plant and how construction with more than 1,000 workers and activists of Rogun city. During the meeting, the president of the country emphasized with confidence that Tajikistan was ready to continue the construction of the Rogun hydropower plant and complete its work as soon as possible. It was noted that the role and importance of Rogun in the life of our country will continue to grow since the largest hydroelectric power station in Tajikistan will build, which is of great strategic importance for our country. این آبانباری نیروگاه برق آبی راغون است و با وجود آمدن بحر در میدان 70 کیلومتر صحنه است برای ورزش‌های شناوری، زورقرانی، امثال آن. اینچنین امکانیت است برای توسعه ماهی پروری، تشکیل ساناتوریا و استراحتگاه‌های ساحلی در هوای تازه، در یک طرف کوه‌های سرسبز، در طرف دیگر بحر با آب شیرین و مصفا. علاوه بر این بلندی سربند 335 متر خواهد بود و در نوع خود در میان نیروگاه‌های آبی در جهان از همه بلندترین به شمار می رود که این خصوصیت‌ها راغون را به مکان دیدنی و جذاب برای سیاحان داخلی و خارجی تبدیل خواهد داد و با این مقصد در شهر راغون آمادگی عمیق می‌گیرند و مسئولین دیگر وزارت و اداره‌ها جهت تشکیل کردن خط‌های نوی سیر و سیاحت برای سیاحان داخلی و خارجی اینجا تلاش میکنند و در شهر راغون که از در مسافه 115 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه در کنار رود بخش جایگیر است، اینجا خیلی
макони зебо аст. Шумо ҳаракати қатори мошинҳоро аз қисмати болоии сарбанди нерӯгоҳ мебинед ки инҷо баъди чанд лаҳза шиносоӣ бо ҷараёни корҳо дар сарбанд сурат мегирад. мулоқоти соли гузашта, яъне 16 ноябри соли 2018 ман дар ҳамин ҷо баргузор шуда буд, яъне қисмати болоии сарбанд аст ва мулоқоти имрӯза бошад дар қисмати поёнии сарбанд ки 15 километр аз ҳамин мавзеъ дароз аст ҷараён мегирад ва албатта дар ҷараёни гузориш мо ин наворҳоро мушоҳида хоҳем кард. Потрясающей красоты Рагунское водохранилище. Действительно, сегодня Рогун очень популярное место для как внутреннего туризма, так и внешние туристы из других зарубежных стран приезжают сюда. Комфортабельные гостиницы, очень много действительно комфортных условий и есть на что посмотреть. Tourism is one of the most important sectors of the national economy, including a favorable basis for job creation, entrepreneurship, cultural and historical performance, adaptive climate, water and lakes, clean and healing springs, urban fruits, highlands, rich flora and fauna. This sphere is always under the attention of our president. Инак инҷо шиносоӣ бо корҳои сохтмонӣ дар қисмати болоии сарбанд пешвои муаззами миллат пас аз дидор аз ҷараёни сохтмон ва даромадгоҳи нақби сохтмонӣ рақами 4 соҳиби иншоот омадан инҷо дар ин масир онҳо аз соҳили обанбори Роғун ки тоза бунёд аст ва айни ҳол дар навор чанд лаҳза пеш мушоҳида кардем ба инҷо омадан ва бо сохтмончиён мулоқот доранд. Сарбанди Роғун то сатҳи 1065 метр аз сатҳи баҳр бардошта шудааст ва дар он 6 миллион метри мукабб масъулияи сохтмонӣ рехтаву қабат ба қабат хобонида шудааст. айни замон сатҳи обанбор дар ҳамин рақам қарор дорад ва бинед чӣ хел имкониятҳои мусоид барои рушди сайёҳӣ аст ва тавре таъкид кардем дар шаҳри Роғун ҷиҳати барои сайёҳон фароҳам овардани шароитҳои мусоид талош мекунанд. Кумитаи рушди сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун бо мақсади рушду муаррифии имкониятҳои сайёҳии шаҳри Роғун 5 хатсайри нави сайёҳӣ аллакай таъсис доданд ва ин кор идома дорад ва албатта дар марҳилаи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ин тадбирҳо хеле муҳим ҳастанд. Дар ин ҷо мо мушоҳида мекунем ки воқеан табиат барои рушди сайёҳӣ мавзеи хеле зебо офарида ва дар ҳамин мавзеъ хатсайри сайёҳии Хоҷа Ҷунайд барои сайёҳати пиёдагардӣ, экологӣ, кӯҳнавардӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ пешбинӣ шуда дар давоми моҳҳои май ва октябр, яъне дар давраи хеле зебои фасли баҳору тобистон сайёҳон метавонанд аз ин хатсайр истифода баранд. Давомнокии сафар дар ҳамин хатсайр 4-7 соатро дар бар мегирад ва масофаи роҳ аз маркази шаҳри Роғун то инҷо 13 километр ва аз пойтахт то макони минтақаи сайёҳӣ 123 километр мебошад. Гардишгароне ки ба ин минтақа сафар мекунанд аз нақлиётҳои беҳтарини муосир истифода хоҳанд кард ва барои онҳо тамоми шароитҳо дар ин ҷо фароҳам оварда шудааст. Дар ин ҷо мавзеи хеле зебо аст ва беш аз 100 намуди парранда ва 380 намуди ҳашарот мавҷуд аст. ҳамзамон чашмаҳои хеле зиёд дорад ва барои сайёҳон ин ҷо як қатор имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. хатсайри дигаре ки дар шаҳри Роғун мавҷуд аст ин Ёнақш мебошад. Минтақаи Ёнақш дар масофаи 30 километр аз маркази шаҳри Роғун воқеъ аст ва дар ин ҷо низ таваҷҷӯҳи сайёҳон хеле зиёд аст ки рӯз то рӯз шумораи онҳо меафзояд. На освещение официального запуска второго агрегата Рагунской ГЭС приглашены журналисты, представители многих известных международных телерадиокомпаний. Действительно, вчера мы с коллегами делились впечатлениями. Они уже второй день здесь, на Рагунской ГЭС. Потрясающей красоты. Рагунское водохранилище, красоты, горы. Все это похоже на нереальные декорации в каком-то фантастическом фильме. Наверное, потому что еще и труд этот человеческий, он нереально сегодня кажется, как все это могло быть создано. We
with the support of the President of Tajikistan, favorable conditions will be created in the country for the development of the tourism industry, and also the provision of tax and customs benefits will stimulate domestic and foreign businessmen to create tourism infrastructure and improve their level of provided services. It should be noted that the city of Rogun is one of the interesting places for the development of tourism. The city of Rogun is located 115 kilometers east from Dushanbe on the Vash River. Rogun is located in the Vash Valley in the northwest. It borders with Vahdat in the northeast, with the Nurobod region in the south, with the Faizobod region, and in the southwest with the Baljuan district. واقعا مکانی جایگیرشوی آبانبار خیلی زیباست. ما در همین جا انتخاب شدن موضع بنیاد سربند هم خیلی مهم است، زیرا مکان جایگیرشوی سربند خیلی موافق و بی‌نظیر است. در این منطقه کوهساران سربافلاک قبط تخت‌سنگ‌های عظیم پایدیوار سربند بزرگ جهانی را استوار و قوی می‌گردانند. مجرای دریای وخش نیز محض در همین جا دو گردش دارد و همشکل حرف اس انگلیسی میان کوه‌های بلند جریان می‌گیرد. از مکان قسمت بالایی تا قسمت پایانی سربند نیروگاه طور تاکید کردیم 1.5 کیلومتر درازی است و این منظره ها را در جریان گزارش مستقیم تلویزیونی البته مشاهده خواهید کرد که واقعا خیلی مکان بی‌نظیر و مقتدر است. Действительно, красоты, горы, они впечатляют, и телезрители, вы сами можете стать свидетелями, как прекрасна все-таки наша природа и красоты Таджикистана. Сама Рагунская ГЭС, она расположена на Вахшском каскаде, а Вахш является одной из крупных рек Таджикистана. Всего рек и малых водотоков в бассейне Вахша больше 6 тысяч, общей протяженностью 17 тысяч километров. Бассейн реки имеет сотни ледников с общей площадью около 5000 квадратных километров. В мире по своему гидроэнергопотенциалу Таджикистан занимает 8-е место. Гидроэнергопотенциал Таджикистана в 3 раза выше, чем текущее потребление электроэнергии по всему региону. The President of the Republic of Tajikistan noted that we cannot imagine the further development of energy sector of our country without Rogun hydropower plant. The head of state also noted that Tajikistan has huge water resources, but only 5% of these resources are used, which is very, very small. However, we always strive to make into account not only our national interests, but also the interests of our neighbors. اول در نوار موضع آبانبار و شهرک ساختمانچیان در همینجا قرار دارد و شبانه روزی محض از همینجا ساختمانچیان با فعالیت همروزه خود شروع میکنند و مورد ذکر است که در جریان سفر امروزه انشاءات زیاد در اینجا برای استقبال آماده است و پیشوای معظم ملت در این انشاءات با کارهای ساختمانی شناس میشوند. بعد شناسایی با کارهای ساختمانی در سربند توسط نقب رقم 9 پیشوای معظم ملت را جانب دیگر انشاءات امروزه میگیرند. در نوار شما مشاهده میکنید که مردم زیاده از 10,000 متخصصان و مهمانان در اینجا جمع آمدند و جامعه تنتنوی در همینجا برگزار می شود و سخنرانی پیشوای معظم ملت در نزد حاضرین در نظر است. Около 10 тысяч гостей ожидают прибытия президентского кортежа. Здесь глава государства обратится ко всем присутствующим, ко всем таджикистанцам с торжественной речью по случаю запуска второго агрегата Рагунской ГЭС. The people of Tajikistan will celebrate this two-job location of the state independence in a festive atmosphere, a sign of reverence to that landmark date and to glorify and value their own independent and sovereign homeland. Today, when we are all gathered on the hall of the 28th anniversary of this outstanding celebration to commemorate this occasion, we from the bottom of our congratulate all the people of Tajikistan and all our dear nationals living abroad and wish these happy holidays bring continued prosperity and lasting happiness to every family of our beloved Tajikistan.
инак пешрои маъзами миллат бо корҳои сохтмонӣ дар Сарбанд шинос шуданд ва мулоқоти онҳо бо сохтмончиён мутахассисони онҷо ҷараён доранд ва баъди анҷоми ин мавзеъ ба нуқтаи дигари иншоот яъне обқабулкунаки доимӣ роҳ пеш мегиранд ва роҳ то ин мавзеъ хеле тӯлонӣ аст ва аз дохили нақбҳои мухталиф убур кардан лозим меояд. Президент Таджикистана продолжает знакомить с ходом строительных работ на Рагунской ГЭС. Ну а мы продолжаем вас знакомить с цифрами из истории Рагунской ГЭС и не только. Таджикистан – горная страна с абсолютными высотами поверхности земли от 3000 до 7000 метров. Почти половина территории страны расположена на уровне свыше 3000 метров. В этом плане сама природа наделила Таджикистан огромными возможностями в области экологически чистых, возобновляемых источников энергии. Республика Таджикистан обладает неисчерпаемыми запасами гидроэнергоресурсов, занимая 8-е место по удельным запасам на душу населения и на единицу территории. Наличие гидроэнергоресурсов определило направление развития энергетики республики по пути строительства гидроэлектростанций, что в свою очередь задало возможность размещения в Таджикистане энергоемких производств. The leader of the nation meets with responsible people at key construction sites to find out the quality of work. According to the plan, it's planned to visit the permanent tunnel chamber of low priority, assembly of the unit with the printing of the symbol, and start the work of the second power unit, and finally attend a solemn meeting with more than 10,000 guests and builders. ҳамчун рамзи иттиҳоду ҳамбастагӣ зери парчамҳои миллӣ инҷо сохтмончиён ҷамъ омаданд. инак шиносоӣ аз корҳои сохтмонии Сарбанд анҷом ёфт. воқеан рӯҳияи идона ҳамаро фарогир аст ва шиёру овезаҳо тараннумгари ин лаҳзаҳои таърихӣ ҳастанд. ҳаракати қатори мошинҳо аз мавзеи Сарбанд ҷониби нақби обқабулкунаки доимӣ ҷараён мегирад. тавре гуфтем тавассути нақбҳо ин сафар идома меёбад. Рагунская ГЭС – этот важный стратегический объект будет служить для обеспечения достойной жизни нынешних и будущих поколений народа Таджикистана. Он заложит благоприятную почву для развития национальной экономики и в целом всех сфер жизни общества. После полной сдачи станции появятся огромные возможности для создания десятков крупных и малых промышленных предприятий и тысяч новых рабочих мест. International experience shows that reservoirs are the best tool for solving the problem of stable water supply. In this regard, we can give an example of mutually beneficial use of the Norak reservoir in the conditions of drought in 2000 and 2008, which was in the interest of the downstream countries. қатори мошинҳо ҷониби иншооти дигар роҳ пеш гирифтанд. шумо дар навор даромадгоҳи нақби нақлиёти рақами 22-ро мебинед ва тавассути нақбҳо ҳаракати мошинҳо идома меёбад. маҳз тавассути ҳамин нақби нақлиётӣ корвони автомошинаҳо ба иншооти дигар мераванд. нақби нақлиёти рақами 22 ин нақбе аст ки даромадгоҳаш дар сатҳи 1075 метр аз сатҳи баҳр воқеъ шудааст ва дар масири хеш дорои се баромадгоҳ дар сатҳҳои гуногун мебошад. нақби рақами 22 барои таҳвилу интиқоли маводи Сарбанд дар сатҳи 1110 метр хизмат хоҳад кард. дарозии нақби нақлиёти рақами 22 800 метр мебошад. корҳои сохтмону васлгарии иншооти мазкур аз ҷониби корхонаҳои қудратии Орионо ва Нур 81 иҷро шудаанд. Въезд президентского кортежа еще один транспортный тоннель. И вообще, действительно, когда я в очередной раз смотрю на эти транспортные тоннели, у меня такое ощущение, что действие происходит в таких сказочных пещерах. Но на самом деле вот эта вот транспортная развязка, она уникальна. Уникальный параметр Рагунская ГЭС. Ряд других параметров вы очень скоро увидите на своих экранах, специальных видеоматериалах, подготовленных нашими коллегами.
It's very important to note that in 2009, the leader of the nation, Emomali Rahmon, paid a walking visit to the city of Rogun, and after a thorough acquaintance with the construction and installation works at the Rogun hydropower plant, he met with its builders. Also during the meeting on the result of construction work on all sections of the Rogun hydropower plant, the president of the country emphasized that it was practically taking into account the serious energy problems of our country, the construction of which began in the 1980s, and we started it again. مورد ذکر است که در زمان صاحب استقلالی برای ترقیات انرژتیک در جمهوری تاجیکستان 32 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با جلب زیاده از 12 میلیارد سومانی تطبیق کرده شده است و البته در این مسیر بنیادی بیش از 50 کیلومتر نقب و کوپرک‌های زمانوی با تلاش و زحمت‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملت بنیاد گردیدند. اینجا حرکت قطار ماشین‌ها در موضع انباری ذخیره ها برای بنیاد سربند است. محض در همین مکان مواد سنگ و شغل ذخیره شده است و برای بنیاد سربند مورد استفاده قرار خواهد داشت. Многие эксперты в сфере гидроэнергетики не раз отмечали, что от работы Рагунской ГЭС зависит также деятельность Нурекской ГЭС. Благодаря постепенному накоплению воды в водохранилище Рагуна у расположенной ниже по течению Вахша Нурекской ГЭС увеличится суммарный запас воды, что в свою очередь уже в период строительства позволит увеличить в осенне-зимний период выработку электроэнергии. Благодаря Рагунской плотине обеспечится значительное продолжение срока эксплуатации Нурека. Об этом отмечал не раз президент страны в своем послании парламенту. Рагунская ГЭС позволит, чтобы жизнь Нурекской ГЭС продлилась на столетие. Это означает, что из водохранилища Рагунской ГЭС будет поступать чистая от осадков вода, и Нурекское водохранилище практически не будет заиливаться. Вот такая информация. In a world where oil and gas reserves are declining and the planet's climate is gradually changing due to anthropogenic factors including greenhouse gas emissions and rapidly growing environmental impacts, the world community is increasingly emphasizing the need for renewable energy sources. At the same time, the use of hydropower sources for the production of cheap and also environmentally green electricity is of great importance, and this is without a doubt. طور در نوار میبینید در این موضع برهوا که کاروانی автомاشینا حرکت میکنند انبارهای ذخیره مواد سربند به چشم میرسد و محض از همینجا این مواد به سربند انتقال داده میشود و در این انبارها حدود 55 میلیون متر مکعب مواد سربند و مقصدی در آینده مورد استفاده قرار دادن در شفط سربند ذخیره شدند. Почему в последние годы весь мир говорит о таком продукте и о доступе как к воде? Целенаправленное искоренение бедности, а также развитие образования и здоровья не могут быть достигнуты без надлежащего и справедливого доступа к ресурсам, самым важным из которых является вода. Известные инициативы президента Республики Таджикистан по региональным и глобальным водным проблемам признаны и поддержаны мировым сообществом. Это предложение инициировали начало всемирного процесса нового отношения к водным ресурсам. И это является ярким свидетельством практической приверженности Таджикистана развивать взаимовыгодное сотрудничество и интеграцию по водно-энергетическим вопросам и охране водных ресурсов. Consequently, the use of water resources and the generation of electricity through the construction of hydropower facilities have both economic and environmental advantages. Although it should be noted that during the visit of the President of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon in 2015, after getting acquainted with the progress of rehabilitation work in Rogun during a meeting with the activists of the city of Rogun, head of the state Emomali Rahmon emphasized that every builder should know that the Rogun hydropower plant was designed for centuries. It must be consistent with this noble purpose.
President of the country, Emomali Rahmon, also started the Rogun hydropower plant should serve the people of Tajikistan and the entire region for centuries only in order to be beneficial, not harm. ина ҳаракати қатори мошинҳо идома дорад ва баъди чанд лаҳза ба мавзеи обқабулкунаки доимӣ мерасанд ки дар ин ҷо бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ пешвои муаззами миллат шинос хоҳанд шуд. роҳ тавассути нақби нақлиётии рақами 9 сурат гирифт ва ин нақб то ба майдончаи лӯлаҳои обрасон тӯл кашида дар оянда ба ҳамаи дарвозаҳои лӯлаҳои обрасон аз ҳамин ҷо хизматгузорӣ хоҳад шуд. қисмати дигари нақб аз шонаи сарбанд мегузарад ва имкони онро фароҳам меорад то ба нерӯгоҳи шӯроб роҳи рафтуомад муяссар шавад. инҷо алҳол сохтмончиён ва меҳмонон шодию нишод доранд. маъз дар ҳамин ҷо тантанаҳои идона ҷамъбаст мешавад ва дар ҳузури пешвои муаззами миллат инҷо мо мушоҳида хоҳем кард ки чӣ гуна ҷашни истиқлоли миллӣ ва тантанаи мавриди истифода қарор додани агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун шукӯҳу шаҳомати тоза касб кардааст ва ба ҷашни истиқлол беҳтарин дастовард ва ҳадияи сохтмончиён ва мутахассисони варзидаи тоҷик аст. Маршрут президентского кортежа проложен по ряду сооружений Рагунской ГЭС, которые расположены на таком удаленном расстоянии друг от друга. Напомним, само здание ГЭС находится под землей глубоко. Именно там же находится машинный зал и трансформаторный зал. В машинном зале расположены гидроагрегаты. Именно там в торжественной обстановке президент Таджикистана Эмомали Рахмон произведет запуск в эксплуатацию второго агрегата ГЭС. On July 16, 2015, the leader of the nation, in his walk with the management engineers and builders of the Rogun hydroelectric power plant, emphasized that every contractor and subcontractor who fulfills high-quality and time-bound work plans will be led by new construction and installation works. It was noted the painstaking and dedicated work of the builders of the Rogun hydro power plant will give the desired result and lead to a bright future for Tajikistan. واقعاً موضع جایگیرشوی نیروگاه در شرایط دشواری کوهستان از هر شخصی که در آن اشتراک میکند پیش از همه نقبکنها و عموما همه متخصصان و کارگران زحمتی خیلی زیاد متانتی زیاد را طلب میکند زیرا 90% کارها در زیر زمین انجام داده میشوند و واقعا نیروگاه راغون برای همه شرکت‌های ساختمانی مکتبی بسیار نادر و بزرگ است. هزاران نفر متخصصان صاحب تجربه تاجیک در این مکتب تجربه انداختند و آنها امروز شادی و نشاط دارند زیرا در آینده باز بنیاد انشاءات‌های مهمی هیدر انرژتیکی ما را در پیش است و البته این تجربه ساختمانچیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت زیرا این تجربه واقعا تجربه بی‌نظیر است و برای در شرایط دشواری کوهستان بنیاد کردن نیروگاه علاقه ما تجربه خوب داریم و متخصصان آماده هستند که در این سمت تجربه خیش را عملی نمایند. Строительство гидроэлектростанции имеет огромное значение не только для Таджикистана и имеет свой ряд преимуществ в условиях изменения климата, оказывающего разрушительные последствия на окружающую среду, влияющие на нехватку воды в том числе. Именно строительство гидроэлектростанций считается рациональной, эффективной, выгодной и безопасной инициативой. А в проекте Рагунская ГЭС используются самые высокие европейские стандарты, самые современные технологии, соответствующие требованиям по безопасности. To gain independence and sovereignty was truly life-changing development for Tajiks as a nation who own the destiny of present and future of the state is endowed with a great happiness. The idea of independence is one of the pillars of human freedom, has all times been an integral part of our thinking and the national identity.
امروز درخش مهر، محبت و صمیمیت این ملت کواندیور است. واژه راغون به ما باور بخشید، راهنمایمان به سوی آینده شد. واژه راغون چون قسم در زبان خلق ما صدا داد و این قسم محبت و قسم صداقت و قسم وطنداری بود. راغون این انگیزه ایجاد، زمینه بنیاد، تراوت امداد و چی معنی هایی را این واژه در نهاد خود به ما بکشاد و واقعا همه را متحد کرد. امروز نمایندگان تمام منطقه ها در این انشاءات بزرگ عصر زحمت میکشند و مسئولیت خیلی زیادی را به دوش دارند و واقعا در تاریخ تاجیکستان نام هر یکی آنها با حرفای زرین ثبت خواهد شد. Еще одна смотровая площадка, куда приблизился президентский кортеж. Здесь его также встречают специалисты, которые познакомят его с ходом работ на этом строительном объекте. Вы видите, как в демонстрации стоит ряд техники. Около 3000 единиц такой техники задействованы на строительстве Рагунской ГЭС. И более 20 тысяч специалистов трудятся в несколько смен на этом объекте. Ну а сегодня, конечно, для рагунцев и для строителей Рагунской ГЭС огромный праздник, торжество. И сегодня, конечно, они имеют право и потанцевать, и отдохнуть, потому что сегодня они встречают главу государства. Since independence and the establishment of a sovereign state, in addition to being associated with the historic opportunity of every people and nation, also requires from every member of society values, feelings of patriotism, loyalty and honest work, and continued efforts and commitments. In the world full of contradictions and revivals, when Tajikistan's national independence has coincided exactly with that uneasy period, we managed to identify a particular way to protect national and historical peculiarities of the people, and today we are moving forward with confident steps on this path towards the way of building a democratic, legal and secular state. در نوار می‌بینید اینجا تکنیک‌های مختلفی ساختمانی قرار دارند و در این انشاءات متخصصان با استفاده از تکنیک‌های مختلفی ساختمانی کارهای بنیاد نیروگاه را انجام می‌دهند. اینجا ملاقات پیشوای معظم ملت با ساختمانچیان ادامه دارد. Смотровой площадки отличный вид на Рагунское водохранилище. Действительно, эти кадры впечатляют. Президента знакомят с ходом строительных работ. И очень скоро президентский кортеж тронется далее по маршруту, по направлению к машинному залу. Напомним, машинный зал. Само здание Рагунской ГЭС находится глубоко под землей. Это на уровне где-то под землей, глубина 400 метров, более 400 метров. Именно там расположен и машинный зал, чуть ниже трансформаторный зал. Именно там будут произведен запуск второго агрегата Рагунской ГЭС в эксплуатацию. In August 2016, the president also paid a walking visit to the city of Ragun to familiarize himself with the progress of improvement work. During the visit, after getting acquainted with the living conditions of the population and opening a number of facilities, President Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon met with the leaders and specialists of the city of Ragun. During the meeting, the leader of the nation emphasized that thanks to the strategic goals of the Republic of Tajikistan, including achieving full energy independence and the importance of the Ragun hydropower plant, the use of rich hydropower resources, in particular the construction of the Ragun hydropower plant, is a key way to achieve energy independence. از این نقطه نظارتی آب انبار راغون
خیلی زیبا به نظر میرسد. در اینجا پیشوای معظم ملت قرار دارند و بعد چند لحظه به موضوع آب قبول کنکی دومی انشاءات دیگری خط سیر روان خواهد شد. در این قسمت پایانی سربند باشد. ساختمانچیان و میمانان انتظاری جمع آمدی کمتنوی هستند و همه را افتخار و سرفرازی از وحدت و همبستگی استقلال ملی فرا گیرد. Гости продолжают подъезжать к Рагунской ГЭС. Напомним, этим утром, 9 сентября 2019 года, страна встречает 28-е утро независимости на Рагунской ГЭС, место, где основные торжества по запуску второго агрегата Рагунской ГЭС. Действительно, около 10 тысяч гостей, это и сами работники Рагунской ГЭС, и представители многих организаций сегодня здесь собрались, чтобы услышать главные слова от лидера нации. Tajikistan today is moving towards sustainable development and strengthening the foundation of the national independence and cementing the pillars of statehood. At this juncture, all our efforts and commitments should be made to ensure the independence along with the people, homeland and unity turns into an advisable concept of existence, consequences, philosophy and the fundamental value of life of every citizen of the country. واقعا راغون امروز و در آینده مایه افتخاری هر یک فرد وطن، سرچشمه وطن دوستی و وطن پرستی و احساس گرمی وطنداری و سربلندی مردم کواندیار تاجیک خواهد بود. Продолжаем прямую трансляцию с Рагунской ГЭС, где сегодня мы отмечаем День независимости. Сегодня очень много мероприятий запланировано и в самой таджикской столице. Это уже вечером. Все праздничное торжество вас еще ожидает впереди. Если говорить об особенностях подземных зданий гидроэлектростанции, а речь идет о подземном здании Рагунской ГЭС, то последние десятилетия строительство подземных зданий гидроэлектростанции получило широкое развитие. При сооружении подземных зданий в значительной мере реализуются современные тенденции гидроэнергетического строительства, создание крупных станций с агрегатами большой единичной мощности. Анализ технико-экономических показателей и условий эксплуатации гидроэлектростанций с подземными машинными залами показывает, что они обладают рядом преимуществ по сравнению с наземными. Кроме того, подземное расположение здания станции не нарушает природных условий, что является весьма благоприятным в свете современных требований к природной среде. On October 29, 2016, the leader of the nation, Imam Ali Rahman, at the beginning of the construction of the Ragun Dam, emphasized that the construction and reconstruction of this important and strategic facility will serve to ensure the life of present and future generations. This creates favorable conditions for economic development and, in general, for the development of all sectors of the national economy. After commissioning the power plant, you can open dozens of small and large industrial enterprises in the country and create thousands of new jobs. اینجا پیشوای ملت با ساختمانچیان در موضع آبانباری نیروی برقی آبی راغون رسمی خاطره‌ای گرفتند و با ساختمانچیان ملاقات دارند. در خط سفر طوری تاکید کردیم از یک چند انشاءات دیدن میکنند و بعدی شناسایی با موضع آب قبول کنکی دائمی با نقب هوارسان، کامرای وصلگری نقب آب قبول کنکی دائمی، انشاءات نقب توربینه اگریگات یکم، نقب نقلیاتی رقم 18، میدانچه نظارتی رقم 5، بینای دستگاه تقسیم کننده پوشیده الگازی در این مسیر البته در نوار مشاهده خواهد شد و نقب ساختمانی 3 و در نقب نقلیاتی رقم 4 نیز با کارهای انجام داده شده و جریان کارهایی که در دیگر انشاءات ادامه دارد شناس خواهد شد و در تالار ماشین ها البته
тантанаҳои асосии ҷашни имрӯза ҷараён мегиранд, зеро маҳз бо пахши тугмаи рамзӣ дар ин ҷо ба фаъолияти агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун асос гузошта мешавад ва мо дар гузориши мустақим инро мушоҳида хоҳем кард. Если обратиться к определенной истории или вехам страницы строительства Рагунской ГЭС, то в 2008 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал достроить гидроэлектростанцию. Это стало национальной идеей. В Рагун приехали бурильщики, инженеры, монтажники. Уже в октябре 2016 года Эмомали Рахмон лично дал старт строительству плотины. Мы с нашими коллегами были здесь в 2010 году, когда мы впервые снимали, как начинается строительство Рагунской ГЭС, действительно, в период независимости Таджикистана. И тогда мало кто представлял, каким в итоге окажется этот проект. Казалось нереальным сотворить что-то уникальное в этой сфере. Сегодня то, что происходит в Рагунской ГЭС, оно, конечно, обнадеживает и делает такие потрясающие результаты и выводы. Ladies and gentlemen, dear viewers, these are fantastic moments. Today we are in Ragun and today we celebrate two historical holidays. It's just 9th of September, the Independence Day of the Republic of Tajikistan. Also, soon the second power unit of Ragun hydropower plant begins to work. کارنامه‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پیروان و پروردگان مکتب دولتداری جناب علی در احیای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون استقبال گرم و جوشان مردم از این ابتکار سرنوشت‌ساز و مقام و مرتبه جهانی کسب کردن انشاءات عصر یعنی راغون حدیث طولانی و پر از شجاعت و قهرمانی هاست که زیب و زینت ده‌ها داستان و رمان ها و شعر و منظومه ها می باشد. Такая огромная праздничная площадка, на которой сегодня в Рагунской ГЭС среди скал, гор собрались около 10 тысяч гостей, в том числе и строители самой Рагунской ГЭС. И очень скоро, после запуска второго агрегата, мы будем встречать главу нации, главу руководства. И он обратится с торжественной речью ко всем таджикистанцам по случаю, в первую очередь, празднования Дня независимости, 28-й годовщины. It is crystal obvious deeper awareness of the importance of independence and freedom is extremely important for the stability of the state and prosperous life of the people. Since this great gift delivered by Almighty has created the conditions for each of us to draw our own destiny and to work for a peaceful and bright future of ourselves and our children. We must always remember that all the shortcomings and difficulties of life are nothing compared to the gift of independence and freedom. As a nation that is independent and has freedom and sovereignties, able to address the challenges and difficulties of life by its own. نیروگاه برق آبی راغون در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان موقع مهم کسب کرده با شهامت و اقتدار خویش برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی منبع امید و افتخار گردید و هنوز 29 اکتبر سال 2016 در شهر راغون با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحل دریای وخش مراسم آغاز بنیاد سربند نیروگاه برق آبی راغون برپا شده بود و این رویداد در تاریخ ملت تاجیک صحیفه نوی را ثبت کرد و در آن امید و آرمان‌های ملت کهن‌بنیاد و بنیادکار و سازنده تاجیک درج گردید. خود همان روز طور مشاهده کرده بودیم پیشوای ملت خودشان سواری بولدوزر وزنین رسا 1.5 ساعت با پیش کردن سنگ و شغل مجرای دریای وخش را بسته به بنیاد سربند نیروگاه برق آبی راغون که برای مردم تاجیکستان حیات و ممات ارزیابی کردند حسن آغاز بخشیدند.
Рагунская ГЭС, как неоднократно отмечал глава государства, это судьбоносное сооружение и символ чести и достоинства нашей нации. Рагунская ГЭС – один из ключевых элементов в реализации задач энергетического сектора, стратегии развития страны до 2030 года. Гидроэнергетические ресурсы пока являются самыми высокоэффективными среди возобновляемых источников энергии. Благодаря именно использованию гидроресурсов, дающих экологически чистую электроэнергию, выбросы парниковых газов в Таджикистане составляют менее 1 тонны на человека в год, а доля выбросов страны в масштабе региона составляет всего лишь 5%. Rogun hydropower plant is not only Republican but also regional significance. Today in Tajikistan has built roads and bridges, tunnels and hydroelectric power stations, many of which were of regional importance in the interest of Tajikistan. This policy of head of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, has been repeatedly recognized and appreciated by the heads of other countries. The implementation of several important projects in the field of energy development is a sign of the consistent efforts of the movement, as a result of which the electricity shortage was significantly reduced and the standard of living of people significantly improved. майдони баргузории ҷамъияти тантанаҷ аст. имрӯз роғон майдони заҳматҳои самарабахш, мояи ифтихору эътибори соҳибватанон, ҳастии шуҷоату мардонагӣ ва шарафмандии миллати тоҷик гаштааст. дар навор имкон дорем ки дар бораи хусусиятҳои техникии нерӯгоҳи барқи обии роғон рақамҳоро пешниҳод карда бошем ки дар шароити душвори кӯҳистон чӣ гуна ин нерӯгоҳ бунёд мешавад ва дар ин ҷо аз рӯи лоиҳа бунёди нақбҳои зиёде дар назар аст ва нақбҳо аз рӯи истилоҳи мутахассисони соҳаи энергетика, яъне туннел ва фурнел мегӯянд. Туннелҳо дар инҷо бештар аз 70 километрро дар бар мегирад ва ҳамчунин фурнел гуфтем, яъне ин нақбҳои амудие ки барои қабул кардани об, барои тоза кардани ҳаво ва барои партофтани оби изофа дар инҷо хизмат мекунад. Ва тавре дар навор мебинед чӣ гуна техникаи муосир барои бунёди нақбҳо, барои сохтмончиён инҷо муҳайё аст ва дар муҳлати муайяншуда онҳо тавонистанд ки нақбҳое ки барои бунёди ин нерӯгоҳ зарур буд бунёд кунанд ва бунёди нақбҳо дар иншоот идома дорад. На своих экранах, дорогие телезрители, вы видите анимационный ролик о том, как на самом деле ведется строительство на Рагунской ГЭС. Вот таким образом подводятся туннели, это вентиляционные шахты, а также турбинные водоводы, которые назначены для подвода воды ГЭС. Подземно-туннельный водовод сооружен в скальных породах. Все эти, как вы видите, шахты, туннели вентиляционные, они все пробуриваются сквозь скалы, сквозь камни. Принцип работы всех видов турбин схож. Поток воды поступает на лопасти турбины с большим напором, то есть водоприемник он снаружи, а само станция ГЭС оно под землей, и вот по этим турбинам вода к агрегатам проводится, да, и турбины в этом плане устроены так, что подача воды к агрегатам к ним идет, и таким образом, что механический поток воды, да, в трехфазный переменный электрический ток превращается, и этот процесс разделен на следующие этапы. On October 29, 2016, the Rogun Dam construction began on the Vaksh River with the participation of the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon. This event marked a new page in the history of Tajik people. On the same day, the leader of the nation rode a heavy bulldozer from 10 a.m. to 11:30 and closed the Vaksh River to begin construction of the Rogun Dam. In 2017, the leader of the nation focused on the construction of Rogun hydroelectric power station. This year, along with increasing funding for construction, President Emomali Rahmon visited to the Rogun
with the restoration process, the president of the country, after familiarizing himself with the construction of the largest hydropower plants of the country, met with engineers and technical personnel of the facility. маълумоти оморӣ хеле зиёд аст ва он рақамҳое ки дар ин маврид таҳия шудаанд исботи он аст ки дар ин иншоот воқеан бисёр заҳматҳои бале аз коргардон хоҳиш мекунем ки ин наворҳоро пешниҳод кунанд то мо огаҳ шавем ки чӣ гуна рақамҳо дар ин иншоот мавҷуд аст ва дар бораи мавзеи ҷойгиршавӣ ва дигар иншооте ки дар ин мавзеи зебои кӯсор бунёд мешавад. албатта шумо дар навор мебинед чӣ гуна ин иншоот воқеан иншооти хеле нодир аст. нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз 6 адад агрегатҳо иборат аст ва ҳар агрегати он бо иқтидори 3600 мегаватт фаъолият хоҳад кард ва мо имрӯз шоҳиди мавриди истифода қарор гирифтани агрегати дуюми ин нерӯгоҳ мешавем. Дорогие телезрители, на своих экранах вы видите информационный видеоролик, в котором Рагун в цифрах представлен. И основные моменты строительства. Это все на сегодня, это уже история Рагунской ГЭС, это история независимости Таджикистана, который сегодня отмечает свою 28-ю годовщину здесь, на Рагунской ГЭС, этим утром. И мы еще раз поздравляем всех таджикистанцев с Днем независимости. ки дар ҳақиқат нерӯгоҳи барқи обии Роғун боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аст, зеро дар ин ҷо мутахассисони варзида бо аз худ кардани таҷрибаи пешқадами бунёди нерӯгоҳ имкон доранд дар оянда дар дарёҳои кишвар силсилаи нерӯгоҳҳоро бунёд карда бошанд ва дар таҳкими истиқлолияти энергетикии мамлакат, дар таъмини боз ҳам некуаҳволии мардум ва рушду инкишофи Тоҷикистон навин саҳм гузошта бошанд. Роғун муҷассамаи истиқлолияти Тоҷикистон аст ва ин манбаи адошнашавандаи нур аст. Роғун манбаест ки Тоҷикистонро нурборон мекунад ва дар оғӯши шарқи кӯҳан онро ба ахтари ҳамешатобон табдил медиҳад. Роғун барҳақ имтиёнгоҳи номус ва ҳамбастагии миллист. Роғун корзори шарафу ваҳдату ифтихори миллист. Роғун бузургмайдони миллатсозист. дар чунин шароити душвори Кӯҳистон бунёд кардани чунин иншоот албатта танҳо ба мутахассисоне даст медиҳад ки мактаби таҷрибаи пешқадамро гузаштаанд ва дар бунёди нерӯгоҳҳо таҷрибаи хеле бой доранд ва мутахассисони варзидаи тоҷик исбот карданд ки онҳо метавонанд дар бунёди дилхоҳ иншооти муқтадир саҳм гузоранд, бунёд кунанд, зеро бунёдкориву созандагӣ ин беҳтарин омилу ҳамбастагӣ ва пешрафти Тоҷикистони навин аст. Строительные работы на Рагунской ГЭС идут строго по графику. Напоминаем, работы здесь ведутся в несколько смен. Более 20 тысяч специалистов трудятся на этом объекте. Около 3000 единиц техники задействованы на всех объектах Рагунской ГЭС. И сегодня особенный день не только для Рагуна, но и для всей страны. Это запуск в эксплуатацию второго агрегата Рагунской ГЭС. Сегодня в День независимости Таджикистана. Also on 16th of November 2018, a momentous event has taken place in the history of the statehood of independent Tajikistan that has made a significant contribution to achieve annual independence. The founder of peace and national unity, leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan,
His Excellency Emomali Rahmon in a solemn ceremony has launched the first hydro unit of Rogun hydropower plant and gave a start to operation of this magnificent project of the century that will contribute to the development of our country. Construction workers, activists, and young people, elders, heads, and staff of every part of this hydropower plant took part and attended the launching ceremony of the first hydro unit of Rogun hydropower plant. Also, after being launched, the first hydro unit of Rogun hydropower plant will be connected and integrated. Also, grid of the country now, the light and heart of the place of light of Tajikistan, Rogun has entered the houses of people of Tajikistan. Glorious people of Tajikistan were eagerly waiting for this day. اینجا نشاط و شادمانی ساختمانچیان ادامه دارد و بعدی شناسایی با نقطه‌های دیگری ساختمان مورد استفاده قرار دادن اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی راغون در تالار ماشین ها در همینجا جمع آمدی تنتنوی برگزار می‌گردد و در تاکید کردیم حرکت ماشین ها توسط نقب‌های نقلیاتی جریان می‌گیرد که خیلی طولانی است و الحال توسط نقب نقلیاتی رقم 9 حرکت ماشین ها ادامه دارد. این نقب در بلندی 1300 متر از سطح بحر موقع دارد. کارهای ساختمان و وسیلگری انشاءات را کارخانه های قدرتی تاجیک نقبساز گوشیکایل تده و آریانا انجام دادند. بعد چند لحظه به موضع آب قبول کنکی دائمی رسیده پیشوای معظم ملت با کارهای ساختمانی در این موضع شناس می شوند. Особое праздничное настроение на Рагунской стройке. Действительно, и строители, и многие таджикистанцы ждали этого дня очень долго, и это здорово. Второй агрегат Рагунской ГЭС сегодня будет запущен в эксплуатацию официально. Ну а вырабатываемая на Рагунской ГЭС электроэнергия уже сегодня поставляется в единую энергетическую систему страны посредством высоковольтных линий электропередач. Предусматривается, что Рагунская ГЭС будет строиться непрерывно, и сразу же после ввода первых агрегатов плотина будет возводиться дальше. Кстати, также строилась и Нурекская ГЭС. Ну а после этого начального этапа Рагун выходит уже сегодня на второй завершающий этап строительства. It's very necessary and important to note that on 29th of October 2016, construction of Rogun Dam was officially launched by leader of the nation, Emomali Rahmon. That day, the president of the country has taken the will of Baldazar and blocked the flow of Vaksh River, and hence has launched construction of the dam of this hydropower station. Rogun hydropower plant had the biggest capacity out of the hydropower facilities on the Vaksh River and comprises 6 aggregates with energy capacity of 600 MV for each. Rogun hydropower plant with energy capacity of 3,600 MV, more than 17 billion kV, will be the biggest hydropower station in the region. This number is 1.5 times higher compared to the existing capacity of Norak hydropower plant. And ladies and gentlemen, you are watching the walkers up. Very happy, they are dancing, and it's just unbelievable and unforgettable day for them, for us, and for all Tajik nation, because today, as we mentioned, that we are celebrating the 28th anniversary of independence of the Republic of Tajikistan. Also, today we launched the second unit of hydropower plant by President of the Republic of Tajikistan, and the weather is very good, and the workers, the participants, guests are very happy today, and they're very, very happy and dancing.
I think that this is historical moment for our nations. Every day they're working, every day they're doing something new, and taking part to the building of hydropower plant of Ragun, and today they're very happy. ҳаракати қатори мошинҳо идома дорад. баъди чанд лаҳза ба мавзеъи обқабулкунаки доимӣ мерасанд ва дар корҳои сохтмонии иншооти мазкур ширкатҳои қудратии сохтмони туннел, элитстрой, бунёди нур ва раёсати сохтмони асосӣ саҳм гузоштаанд. сипас шиносоӣ бо нақби ҳаворасон, яъне ин нақбҳо аз нақбҳои нақлиётӣ, обқабулкунӣ, ҳаворасон, обпарто ва иншооти нақби турбинаи агрегати рақами 1 ворид мешавад. нақби ҳаворасон тотири нақби амудии ҳаворасон 487.5 метр дарозӣ ва паҳноияш ба 8 метру баландияш ба 8.4 метр мерасад. дар қисмати пайвастшавӣ бо камераи болоии нақби амудии ҳаворасон баландии он 12.5 метрро ташкил медиҳад. нақби мазкур дар оянда барои таъмин намудани ҳавои тоза ба бинои трансформаторҳо ва толори мошинҳо ва баръакс кашидани чангу ғубор аз иншооти мазкур ба берун хизмат хоҳад кард. инҷо сохтмончиён барои шодмонӣ доранд. тавре зикр кардем, намояндагони ҳамаи ширкатҳои сохтмонӣ дар инҷо ҳузур доранд. онҳо аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат шабонарӯзӣ дар инҷо заҳмат мекашанд ва Роғун ба як мактаби бародарӣ, ваҳдату ҳамбастагӣ табдил ёфтааст ва маҳз ҳамин дӯстию муҳаббату ҳамбастагӣ онҳоро ба анҷоми корҳои созандагиву бунёдкорӣ ҳидоят мекунад. Действительно, особое настроение сегодня здесь, на Рагунской ГЭС, создают артисты, ведущие деятели искусств. Мы видим, действительно, от души поют песни, от души танцуют рабочие и специалисты Рагунской ГЭС. Сегодня праздник независимости начинается именно отсюда, с Рагунской ГЭС. И особое настроение, патриотичное, заложено, наверное, в основу этого праздника, в основу самой Рагунской ГЭС. Yes, you're right, Nargis, and also not only specialists and the workers are dancing, also the flag of Tajikistan today is dancing, but I think it's just a very, very happy moment. Роғун дар тӯли 70 километр нақбҳои боҳашамати зери кӯҳ ки ҳосили кору пайкор, заҳмату шуҷоат ва ҷонисориҳо аст. ҷойгир шудани ин иншоот дар мавзеи зебои Кӯҳистон бисёр як манзараи фаромӯшнопазир аст ва дар ин ҷо намояндагони ширкатҳои бонуфузи хабарии ҷаҳон дирӯз ташриф оварданд ва имрӯз низ дар тантанаҳои ҷашнии мавриди истифода қарор гирифтани агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун ширкат мекунанд ва тавре аз ҷараёни тантанаҳои соли гузашта мушоҳида кардем. ширкатҳои хабаргузории ҷаҳонӣ аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ аз ин иншооти бузурги аср бисёр гузоришҳои диданӣ таҳия карданд ва онҳо бо итминони комил изҳор доштанд ки воқеан миллати кӯҳандиёри тоҷик созанда ва бунёдкор аст ва тавонистанд ки дар шароити душвори Кӯҳистон чунин иншооти муқтадирро бунёд намоянд ва муваффақ шуданд. На церемонию запуска второго агрегата Рагунской ГЭС приглашены также журналисты, представители ведущих телерадиокомпаний мира. Напомню, вчера мы с коллегами делились впечатлениями, и они действительно в огромном восторге, восхищении. И, конечно, у них свои впечатления от самой Рагунской ГЭС, от красот Таджикистана. Действительно, сюда стоит приезжать, и они сюда еще неоднократно вернутся. For
Unfortunately, we are relying on the wholehearted support, peace-loving commitment, and tolerant nature of the Belarus Tajik people have accelerated this critical process, brought lasting peace and harmony in the country, returned refugees and internally displaced people to their homeland, back to their homes, and began to restore the salvage and reigns of در بنیاد نیروگاه برق آبی روغن قریب 4000 تکنیک‌های مقتدری زمانوی و دیگر مکانیزم‌ها استفاده می‌شوند و در اینجا بیش از 20000 ساختمانچیان، متخصصان و کارگران که 90% آنها را شهروندان تاجیکستان تشکیل می‌کند فعالیت دارند و شماره عمومی شرکت‌های ساختمانی 67 عدد را تشکیل می‌کند. در نظر شما تکنیک‌های مقتدری نیروگاه را می‌بینید و عموماً در مرحله صاحب استقلالی با تلاش‌های پیشروی معظم ملت در ساحه هیدروانرژتیک 25 لایحه با مبلغ عمومی 23 میلیارد سومانی عملی گردیده. تطبیق باز 9 لایحه دیگر با مبلغ عمومی 6 میلیارد سومانی ادامه دارد و البته سال گذشته ما 18 نوامبر سال 2018 در همین موضع ساختمانی مشاهده کرده بودیم که چگونه خط انتقال 500 کیلوولتای روغن دوشنبه نیز با مبلغ 745 میلیون سومانی و زیرسازی برق نیروگاه با خرج 630 میلیون سومانی مورد استفاده قرار گرفته بود. اگر قسمتی از ساختمانچیان و مهندسان در اینجا در موضع برگزاری جمع آمد قرار دارند، دیگر ساختمانچیان نیروگاه مشغول کارند نوبسته از روزهای استراحتی عید و دیگر وضع هوا آنها شبانه روزی کار میبرند و این افاده آن است که مسئولیت بزرگی را بر دوش دارند و باز همین مسئولیت و افتخاری وطنداری آنها را وادار مینماید که در بنیاد این انشاءات سرنوشت ساز سهم ارزنده خویش را گذارند و در همه نقطه های ساختمانی کار با وسعت تازه پیش میرود. متخصصان ورزیده تاجیک همه روزه در بنیاد این مکان نور زحمت میکشند. На своих экранах вы видите ход строительных работ. Действительно, в несколько смен идут работы на Рагунской ГЭС. Даже сегодня до раннего утра шли эти строительные работы. Затем уже стройка готовилась ко встрече президента Таджикистана. Рагунская ГЭС является мощнейшим объектом в каскаде станций на реке Вахш и в перспективе будет состоять из 6 агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 мегаватт. Рагунская ГЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией. И цифра по сравнению с производственной мощностью Нурекской ГЭС превосходит в 1,5 раза. Rogun was named by a leader of the country as a matter of life and death of the people of Tajikistan. The launch of the hydropower station is a landmark event in the history of statehood of the Tajik nation and will be written into the history of our nation with golden letters. Environmentally friendly energy produced by hydropower plant will cover the energy needs of Tajikistan and give a new impetus to the economic development of the country. البته عزم قطعی و اراده متین فرزندان وطن دوست و با ننگ و ناموسی که حالا در این میدان زحمت مردانه مشاهده می‌گردد ما را به آینده آباد تاجیکستان عزیزمان امید قوی می‌بخشد. اینجا زیر پرچم‌های ملی ساختمانچیان انتظار جمع آمد تنتنوی و افتخار این روزی سعید در روزی جشن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هستند و در چهره آنها روحیه شادمانی احساس می شود، زیرا آنها افتخار دارند که در چنین روزی سعید همچون ساختمانچیان ورزیده در
саҳифаҳои таърихи Тоҷикистон албатта номи онҳо ворид мешавад ва ин барояшон боиси ифтихору сарфарозӣ аст. Первый агрегат Рагунской ГЭС мы также в торжественной обстановке, напомню, сдавали в эксплуатацию 16 ноября 2018 года. И стояла действительно хорошая погода. И также очень много людей собрались на площадке праздничной, где с торжественной речью выступал президент страны, глава государства Эмомали Рахмон. Сегодня, 9 сентября 2019 года, 28-я годовщина независимости страны. Особое настроение, особый день и особый подарок для таджикистанцев – запуск второго агрегата. Each visit of the president to the construction site has been raising the spirit of the workers, and everyone could observe that they have been carrying out the orders and sermons of the president of навоҳое ки алон пешниҳод мешавад аз 16 ноябри соли 2018 аснои мавриди истифода қарор додани агрегати нахустини нерӯгоҳи барқи обии Роғун аст. Инҷо маркази пӯшидаи тақсимоти элегазӣ аст ки дар ин макон бо пахши тугмаи рамзӣ ин иншооти муқтадир ки бо технологияи пешниҳоднамудаи ширкати Siemens ва дигар ширкатҳои бонуфузи аврупоӣ бунёд шудааст ва маҳз аз ҳамин ҷо нерӯи барқи ҳосилшуда аз Роғун ба системаи ягонаи энергетикии Тоҷикистон интиқол дода мешавад ва мо манзараҳои аз 16 ноябри соли 2018 пешниҳоднамударо дида истодаем ва инҷо сохтмончиён ва пешвози пешвои миллат баромаданд. Инҷо дар воқеъ як иншооти хеле муқтадир бунёд гардид ва баъди мавриди истифода қарор додани ин маркази пӯшидаи легазӣ дар ана ин толоре ки дар навор мебинем дар толори мошинҳо агрегати нахустини нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо иштироки пешвои муаззами миллат мавриди истифода қарор гирифта буд. инҷо ҳама омодаи истиқболи пешвои муаззами миллат буданд. сохтмончиён дар инҷо қарор доранд. маҳз дар ҳамин ҷо мо шоҳиди ва фаъолият шурӯъ кардани агрегати нахустин шуда будем ва ин толор алҳол баъди чанд лаҳза шумо дар навор мебинед ки хеле мукаммал шудааст ва омодагии сохтмончиён ҷиҳати мавриди истифода қарор додани нерӯгоҳи дуюм хеле бошукӯҳ аст. ин мавзеи сохтмони агрегатҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун аст. маҳз дар ҳамин толор пешвои муаззами миллат дар навор мебинед бо пахши тугмаи рамзӣ ба агрегати нахустин 16 ноябри соли 2018 оғози расмӣ бахшида буданд ва нахустин қувваи барқ, нахустин рӯшноиҳое ки аз ин манбаи нур истеҳсол шуда буданд ба системаи ягонаи энергетикии мамлакат ворид шуд. ин лаҳзаҳо воқеан дар таърихи навини Тоҷикистон хеле муҳим ҳастанд ва бо гузоштани тангаи фурӯзӣ бо исботи сифати баланд ва фаъолияти мунтазами ин дастгоҳи муқтадир ҷараён гирифта буд ва баъди чанд лаҳза маҳз дар ҳамин толор агрегати дуюм ҳам мавриди истифода қарор дода мешавад ва давра ба давра дар ҳамин толор агрегатҳои дигари нерӯгоҳ бунёд хоҳанд шуд. Сейчас на своих экранах вы видите архивные кадры 16 ноября 2018 года, когда президент торжественно дал пуск первому агрегату Рагунской ГЭС. Вот это машинный зал, где через какое-то время мы уже сможем увидеть президента во время церемонии запуска второго агрегата. Вот так красиво год назад был украшен машинный зал, национальная символика, государственные флаги, десятки журналистов, телекамеры. Тогда мы также вели прямую трансляцию. Yes, it was 16th of November 2018 and the first unit of Roğun hydropower plant was launched, and also the accuracy of the running unit of the Roğun hydropower plant was determined by the laying of a coin, and thus the operation of the first unit of the station was found
to meet requirements. And it should be noted that more than 20,000 constructors and engineers and other technical staff have remarkably contributed to the construction of the hydropower station. Engineers are committed to continue to launch other aggregates of Hawa hydropower station of Rogon. The sun is shining, and also it's a very just pleasant and good atmosphere here, and just we are watching the walkers having fun. They're very happy. همتناهای امروزه نیز چون جشنی مورد استفاده قرار گرفتن اگریگاتی نخستین خیلی با شکوه است. امروز نیز بیش از 10,000 ساختمانچیان مهمانان اینجا جمع آمدند و این لحظه‌های تاریخی را انتظاری میکشند. طبق معلومات شورای بین المللی انرژتیکی حالا در جهان با حساب میانه همگی 33% ذخیره‌های هیدروانرژتیکی از خود کرده شدند و پیش بینی گردیده است که تا نیمه دوم عصر 21 این نشاندار با 70% برابر شود. از این برمیاد که در سراسر جهان با استفاده ذخیره‌های انرژتیکی افضلیت بیشتر داده می شود و برای فعالیت نیروگاه برق علاوه اقتدارش با نیروگاه راغون برابر باید در یک سال با حساب میانه 10 میلیون تن انگشت سنگ مصرف شده با محیط زیست 10 میلیون تن پرتو و گازهای ضررناک خارج می شود. این هم باعث زیان جدی با سلامتی آدمان می گردد. از این رو با استفاده از ذخیره‌های آب و توسط بنیاد انشاءات هیدروانرژتیکی استحصال نمودن قوه برق هم منفعت اقتصادی و هم منفعت اکولوژی دارد و استفاده مقصدناک ذخیره‌های هیدروانرژتیکی در جمهوری تاجیکستان البته سال تا سال می‌افزاید و امکان می‌دهد که در این سم پیشروی‌های جدی به نظر رسند و بنیاد راغون ارمان ملی ماست. نیروی آن نیروی قدرتی ماست. واقعا راغون کلید فتح است. راغون نوید فتح است و فردای درخشان تاجیکستانیان و تاجیکستان صاحب استقلال از بنیاد نیروگاه برق آبی راغون وابستگی عمیق دارد. С вводом в эксплуатацию новых мощностей в настоящее время республика фактически обеспечивает себя электроэнергией в полном объеме круглогодично. Более того, Таджикистан на данный момент ежемесячно экспортирует более 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это треть производимой электроэнергии в соседние страны. Это те самые излишки, которые страна может продавать. Building and restoration of this vital strategic construction will serve to ensure the sound life of present and future generations of Tajikistan. It will provide a solid ground for economic progress and generally for the improvement of all spheres of life in the country. After starting full exploitation of the hydropower plant, it will enable to establish dozens of small and medium factories as well as create thousands of new jobs. در اینجا برای جمع آمدگان برنامه هنری پیشنهاد شد. استادان صنعت هنرمندان شناخته حضور دارند و با جشن ساختمانچیان شکوهی نو میبخشند. واقعا با راغون با میدان شجاعت و جان‌نثاری ها با مکتب خودشناسی و کمالات با یک منبری بلند افتخار و سرفرازی ملت کهن بنیاد تاجیک تبدیل یافت. راغون واقعا همه ساکنان جمهوری ما را به هم آورد و برای رسیدن به قله‌های مراد راهنما شد. هر نفری که بار اول از راغون دیدن میکند اما وسعت بزرگ این زحمت‌های وطن‌دوستانه را با چشم خود می‌بیند. در می‌یابد که این ساختمان عظیم عصر یک روحیه بزرگی ملی و وطنداری است و این بهترین محیط است که با ناامید امید می‌بخشد، با روح افتاده روحیه بلند عطا می‌کند و با جوانان زور و غیرت بیشتری را و احساسات وطنداری را اهدا می‌کند.
Рагунская ГЭС представляет собой ряд сооружений, которые включают в том числе каменно-набросную плотину, 7 строительных и эксплуатационных водосбросных туннельных сооружений, многоуровневый 5-ярусный глубинный водоприемник, 6 подводящих турбинных водоводов с металлической облицовкой, подземное здание ГЭС и подземное помещение трансформаторов. Over the years of independence, with a view to accomplish plans and programs of the government of the Republic of Tajikistan aimed at achieving energy independence, as well as realizing noble ideas and objectives of the head of state to ensure the decent life of the people of Tajikistan, based on order of President Emomali Rahmon on effective hydropower resources management, the country began construction of hydropower stations and high voltage power transmission lines. дар навор техникаи муқтадире ки дар ин сохтмони аср мавриди истифода қарор мегирад, мебинед инҷо қисмати поёнии сарбанди нерӯгоҳ аст ва дар инҷо ҷамъовади тантанави баъди мавриди истифода қарор додани агрегати дуюм ҷараён мегирад. шиносоӣ бо мавзеи обқабулкунаки доимӣ, нақби ҳаворасон, камераи василгарии нақби обқабулкунаки доимӣ ва дигар иншооте ки дар хатти сафар ба нақша гирифта шудаанд албатта ҷараён мегирад. инҷо мавзеи хеле зебо аст ва қисмати поёнии сарбанди нерӯгоҳ мебошад. Глава государства неоднократно называл Рагун судьбоносным объектом, великим источником жизненных благ для народа Таджикистана. Начало деятельности электростанции является важнейшим событием в истории государственности таджикского народа, и оно золотыми буквами будет вписано в историческую летопись. Потому что производимое здесь экологически чистое электричество полностью удовлетворяет запросы Таджикистана в электричестве и дает серьезный толчок развитию национальной экономики Таджикистана. After launching the first unit of the Ragun hydropower plant, the founder of peace and national unity, leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, made speech at the dam construction site before the large number of people who gathered for the launch ceremony of the first unit. ҳаракати қатори мошинҳо тавассути набҳо идома дорад. дар қисмати поёнии сарбанд бошад ба ҷамъомади тантанави омодагӣ мегиранд. инҷо беш аз 10,000 сохтмончиёну меҳмонон ҷамъ омаданд бо рӯҳияи идона саршори ифтихору сарфарози муҳаббату самимияти беандоза ба ватани маҳбуб ва қаноатмандии комил аз дастовардҳои рӯзафзуни хеш шодию нишод доранд. дар ин рӯзи саиди ҷашни истиқлоли миллӣ ба ифтихори ин ҷашн ки ид болои ид омадааст ва барои шодбошии ҳозирин устодони санъати ҷумҳурӣ ҳунармандони шинохта ташриф овардаанд. танинандозии суруду таронаҳои ватандӯстона ба фазои идонаи базмгоҳ воқеан як шукӯҳи тоза мебахшад. амалишавии орзуи ормонҳои миллӣ ҳамагонро ифтихору эҳсоси хушҳолӣ бахшида, зеро Роғун шоҳроҳи бузурге дар таҳкими истиқлоли миллӣ, таъмини ояндаи боз ҳам дурахшон, ободию пешрафти устувори кулли соҳаҳои ҳаёти ҷомеаи озоди Тоҷикистони навин хоҳад буд. инак дар мавзеи назоратӣ пешвои муаззами миллат дар майдончаи назоратӣ рақами 5 қарор доранд ва аз ин майдончаи назоратӣ ба иншоотҳои аксар иншоотҳои бунёдгарда ва сохташаванда ки аз ҷониби иншооти болопӯшидаи элегазӣ ва мавзеи сарбанди нерӯгоҳ ва дигар иншоот хеле назарабоянд ва ба хубӣ дида мешаванд, шинос шуданд. ҳаракати пешвои муаззами миллат тавассути қатори мошинҳо идома меёбад. Повторюсь, Рагунская ГЭС – масштабная стройка, действительно ряд объектов гидроэнергетических сооружений Рагунской ГЭС расположены в отдалении, поэтому очень большие расстояния, и президентский кортеж продолжает свое шествие. Он направляется сейчас к машинному залу, где и расположены в глубине под землей агрегаты, и второй агрегат сегодня с его участием будет запущен в эксплуатацию официально.
The head of state, on behalf of the entire Tajik people, on his own behalf and the government, expressed sincere gratitude to the builders and workers of this grandiose Temple of Light, who showed courage, heroism, and a sense of patriotism in this creative labor field, people's arena of valor and honor. It was noted that since the first days of independence, the government of the country, in order to ensure the necessary conditions for sustainable development, has directed all resources and available opportunities to the construction of power plants. The leadership of the state and government deeply realized that the Ragon hydropower plant, the most important factor in the social and economic development of the country, ensuring a decent life for the people, that is the proposed future of our beloved Tajikistan. حرکت قطار ماشین رو ادامه دارد. بعد چند لحظه اینجا شناسایی با نقب ساختمانی رقمی 3، نقب نقلیاتی رقمی 4 جریان میگیرد و سپس با تالار ماشین ها رفته در آنجا در قعر زمین در قلب نیروگاه برق آبی راغون تنتنه های مورد استفاده قرار دادنی اگریگات دوم نیروگاه برق آبی راغون را مشاهده خواهیم کرد. این لحظه در نوار ما انشاءات بالا پوشیده الگازی را میبینیم که سال گذشته 16 نوامبر سال 2018 مورد استفاده قرار گرفته بود و محض از همین جا نیروی برق توسط خطای انتقال بلند شدت و سیستم یگانه انرژتیکی انتقال داده می شود. در نوار شما موضع جمع آمد رو میبینید که در اینجا ساختمانچیان و مهمانان انتظاری پیشوای معظم ملت هستند. В эти минуты президентский кортеж приближается к центру распределительных устройств или газовой изоляции Рагунская ГЭС. А мы напомним, что монтаж оборудования КРУЭ завершился в 2018 году на высоком качественном уровне с участием местных опытных специалистов. На этом закрытом объекте установлены газовые устройства. Электроэнергия из этого объекта поступает в единую энергетическую систему страны посредством воздушных линий электропередачи. Деятельность этого мощного центра осуществлена на высоком уровне в сотрудничестве с известной германской компанией Siemens. Именно из этого зала посредством оборудования производства авторитетных мировых компаний электроэнергия с Рагунской ГЭС направляется на линии электропередачи. البته طوری در خاطر دارید 29 اکتبر سال 2016 در شهر راغون با اشتراک پیشوای معظم ملت رویدادی مهمی تاریخی یعنی بستن مجرای دریای وحش جریان گرفته بود و این رویداد تاریخی در کارنامه ملت تاجیک خیلی مهم است و محض در همین روز پیشوای معظم ملت سوار بولدوزر وزنی راسو 1.5 ساعت با پیش کردن سنگ و شغل مجرای دریای وحش را بسته با بنیاد سربند نیروگاه برق آبی راغون اسم آغاز بخشیده بسم الله الرحمن الرحیم. دهقان رهبری از جوش مردم از کف دستی خیابان از کف دستی خیابان مین برد از پرپی مکتب مین برد از درزی دهقان رهبری از جوش مردم از کف دستی خیابان از کف دستی خیابان آبادی و سرسبزی فردای
تاجیکستان صاحب استقلال است. بگذار بنیاد نیروگاه بزرگی راغون به مردم تاجیکستان بخت سعادت و پیشرفت و دستاوردهای بزرگ آورد. از دمی آتش گذشتی چون سیاوش، کردی آتش را تو خاموش. از سری سرحد گرفتی هر مهاجر را، در آغوش جنگ را کردی فراموش. از دمی آتش گذشتی چون سیاوش، کردی آتش را تو خاموش. از سری سرحد گرفتی هر مهاجر را، در آغوش جنگ را کردی فراموش. پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، زندگی آسوده مردم، یعنی آینده آباد تاجیکستان محبوبمان می باشد. دولتت را کرده کفشیر، بستکاری نقبی شرشر، بستکاری نقبی انزا، بستکاری چار مغزک، بستکاری گیسی راغام. همچو آهن همچو شوید همچو گلان، دولتت را کرده کفشیر، بستکاری نقبی شرشر، بستکاری شهرستان، بستکاری چار مغزک، بستکاری گیسی راغام. ҳидояту дастур доданд. имрӯз низ макони баргузории тантанаҳои ҷашнӣ хеле идона оро ёфтааст. парчамҳои миллӣ, рӯҳияи идона ҳар як сохтмончиро фарогир аст ва аз ҳамин ҷо мо шоҳиди суханронии пешвои муаззами миллат хоҳем шуд. 9 сентября 2019 года, напоминаю, мы ведем прямую трансляцию с Рагунской гидроэлектростанции, крупнейшего объекта времен независимости Таджикистана. Сегодня 28 утро независимости. Мы встречаем здесь. Страна отмечает очередную годовщину. И вот такой очередной праздник, особый праздник таджикистанцам в День независимости, это запуск второго агрегата Рагунской ГЭС. Indeed, the Ragun hydropower plant will illuminate our homes and hearts with light and warmth. The new hydroelectric power stations will be built on the rivers of country, vast energy resources and creative efforts of the people under the wise guidance of the founder of peace and national unity, leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, makes Tajikistan more beautiful and comfortable, and thanks to this grandiose facility, the Tajik people will stand on a par with the peoples of the advanced and developed countries of the world. аз 9 сентябр интихоб шудани рӯзи мавриди истифода қарор додани агрегати дуюми нерӯгоҳ бесабаб нест ва воқеан рамзӣ аст, зеро маҳз истиқлоли миллӣ, истиқлолияти комили Тоҷикистон ва талошҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат мусоидати бунёди ин
манбаи нур иншооти бузурги асрро замина гузошт ва дар марҳилаи соҳиб истиқлолӣ бо ҷалби мутахассисони ватанӣ тавонистем дар моҳлатҳои муайяншуда то имрӯз 2 агрегати нерӯгоҳи барқи обии Роғунро мавриди истифода омода карда бошем ва ин рӯҳияи шодмонии сохтмончиён ҳам аз истиқлол аст. истиқлол, озодӣ, ваҳдату ҳамбастагӣ мардуми Тоҷикистонро атрофи пешвои муаззами миллат муттаҳид кард ва ҳамин иттиҳоду ҳамбастагӣ, ҳамин дӯстию бародарӣ моро ба анҷоми корҳои боз ҳам бештару беҳтар албатта дар пеш аст, зеро талоши сохтмончиён хеле зиёд аст ва онҳо аллакай омодаанд ки барои бунёди дигар нерӯгоҳҳо дар маҷрои дарёҳои мавҷудаи Тоҷикистон саҳм гузоранд, зеро мактаби хеле бузургеро аллакай гузаштанд ва ин таҷриба аллакай дар оянда барои бунёди дигар нерӯгоҳҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. Действительно, главный герой сегодняшнего праздника – это строители, бурильщики, монтажники, специалисты, все те, кто имеет отношение к возведению Рагунской ГЭС. Это более чем 20 тысяч специалистов. Сегодня это их праздник прежде всего. И сегодня мы восхваляем, наверное, величие вот этой храбрости, славы, человеческого труда, потому что это нереальный труд пробурить в скалах тоннели, бороться с этими завалами и делать все для того, чтобы первый, второй агрегат и следующие агрегаты были запущены в срок в эксплуатацию. With all financial and economic difficulties and by fulfilling its high responsibility before the people of Tajikistan, the Tajik government has channeled every possible food and resources for construction of the power plant and creating a favorable working environment for its specialists and staff since the beginning of the construction activities. We have done so as it was clear to us that Rogun hydropower plant is the most important factor of socio-economic development, decent life of people, future prosperity of our beloved Tajikistan. макони ҷамъомади тантанавӣ дар қисмати поёнии сарбанд ба шафати бинои дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазӣ қарор дорад ва ин дастгоҳ дар масоҳати 1850 метри квадратӣ сохта ва бунёд шудааст. тавре дар навор қаблан мушоҳида кардем, дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазӣ воқеан як иншооти хеле бузург аст ва аз 19 адад дастгоҳҳои элегазӣ 4 адад дастгоҳи элегазии 220 киловатт васлу насб гардидааст. интиқоли нерӯи барқ аз ин иншоот ба системаи ягонаи энергетикӣ тавассути 6 хати ҳавоии 500 киловатта сурат мегирад. ҳамчунин аз таҷҳизоти мазкур тавассути як хати дузанҷираи 220 то зеристгоҳи барқии шаҳри Роғун нерӯи барқ интиқол меёбад. Праздник на Рагунской ГЭС продолжается. И сегодня, кстати, традиционные торжества пройдут в таджикской столице на Наврузгохе. Вечером торжественный праздник, концерт с участием ведущих артистов Таджикистана, а также традиционный праздничный салют. Все это нас ожидает впереди. Праздник сегодня долгий, длинный, но насыщенный. И я думаю, что он предполагает очень много приятных новых ощущений, впечатлений, ярких эмоций, которыми мы, дорогие телезрители, очень рады с вами делиться во время этой прямой трансляции из Рагунской гидроэлектростанции. Thanks to the measures undertaken by the government in this regard, as well as the hard and dedicated efforts made by the builders of this historical facility, the day is not far away when we will achieve one of our national strategic objectives, energy security, as the main prerequisite for addressing our country's major socio-economic issues. This project is also of a particular significance for expanding regional cooperation, since it will serve all countries of the region by using renewable energy resources and generating environmentally clean power, and its reservoir will play an important role for regulation of water resources, particularly during low water seasons and droughts.
баъди чанд лаҳза пешвои муаззами миллат аз корҳои анҷомдода дар нақби сохтмонии қабати сеюм ки тибқи лоиҳа бо мақсади гузаронидани об аз сатҳи 1035 метр то 1145 метр аз сатҳи баҳр бунёд гардидааст ва дарозии умумии ин нақб 1858 метр ва буриши кундалагии он 244.9 метри кубиро ташкил медиҳад. тавоноии обгузаронии нақби мазкур 3500 метри мукааб дар як сония мебошад. нақби сохтмонии рақами 3 дорои якчанд нақбҳои ёргасон ва дастрасӣ мебошад. Таджикистан – горная страна, действительно с абсолютными высотами поверхности Земли от 3000 до 7000 метров. Почти половина территории нашей страны расположена на уровне свыше 3000 метров над уровнем моря. В этом плане сама природа наделила Таджикистан огромными возможностями в области экологически чистых, возобновляемых источников энергии. Республика Таджикистан обладает неисчерпаемыми запасами гидроэнергоресурсов, занимая 8-е место по удельным запасам на душу населения и на единицу территории. Наличие гидроэнергоресурсов населения определило направление развития энергетики республики по пути строительства гидроэлектростанций, что в свою очередь создало возможность размещения в Таджикистане энергоемких производств. И в этом ряду Рагунская ГЭС имеет свое особенное значение и место. Construction and installation activities in this power plant have been implemented according to international standards based on well-grounded studies conducted by highly qualified and experienced experts. It is worldwide noted that the construction of this power plant requires every person participating in this process, primarily tunnel heating specialists and overall all specialists and workers, to work hard and be courageous, since 90% of activities are implemented under the ground. омодагии ҳозирин ба ҷамъомади тантанавӣ инҷо дар навор мушоҳида мешавад. ин ҳама бахзи истиқлол аст. воқеан ин шиорҳо дар ҳама мавзеъҳои сохтмонӣ мушоҳида мешаванд ва ифодаи олии рӯҳияи идонаи нерӯгоҳи барқи обии Роғон ва сохтмончиёни ин манбаи нур аст. онҳо шодию нишод доранд, зеро дар ин рӯзи саид, дар рӯзи ҷашни истиқлоли миллӣ, боз як агрегати нерӯгоҳи барқи обии Роғон мавриди истифода қарор мегирад ва дар таърихи соҳиби истиқлолӣ албатта ин рӯйдоди муҳим ва фаромӯшнопазир хоҳад буд. Рагун уже начал отмечать День независимости. Это действительно особое настроение, особый праздник. И сегодня лучшие артисты Таджикистана собрались здесь, чтобы подарить радость музыке и поделиться своим ощущением счастья не только со строителями, но и со всеми телезрителями, которые в эти моменты наблюдают прямую трансляцию, которую мы ведем с Рагунской гидроэлектростанции. Indeed, the construction of Rogun hydropower plant is a unique scope for all local companies, provided an opportunity to train thousands of Tajik specialists with expertise for the international market of construction of hydropower plants. баъди чанд лаҳза баъди шиносоӣ бо корҳои анҷомдодашуда дар нақби сохтмонии рақами 3, пешвои муаззами миллат тавассути нақби нақлиётии рақами 4 ба толори мошинҳо хоҳанд рафт. дар он ҷо омодагӣ ба мавриди истифода қарор додани агрегати дуюм ҷараён дорад ва мо тавассути пахши мустақим албатта ин лаҳзаҳои таърихиро мушоҳида хоҳем кард. толори мошинҳо тибқи лоиҳа 221.5 метр дарозӣ, 20 метр паҳноӣ дорад ва баландиаш 27 метр аст. маҳз дар ҳамин толор 6 адад гидроагрегатҳо дар масофаи 24 метр дуртар аз якдигар сабт насб шуданд ва иқтидори ҳар яки онҳо ба 600 мегаватт мерасад. В эти минуты президента Таджикистана Эмомали Рахмона знакомят с ходом строительных работ на ряде объектов Рагунской гидроэлектростанции. Очень скоро все наши камеры переместятся в машинный зал, где готовится к официальному запуску второй агрегат Рагунской ГЭС. Ребята работают там, строители тоже готовятся ко встрече с президентом. During
28 years of our independence, we completed more than 25 projects amounting 23 billion somoni and 9 projects amounting 6 billion somoni are ongoing to increase our country's energy generation capacity, enhance the energy system, ensure quality and reliable energy supply of the different social and economic sectors, and customers' continuous access to power and reduce energy loss. مهمانان زیاده با این جمع آمده تنتنوی حاضر شدند. قبل تاکید کردیم نمایندگان زیادی واسطه‌های اخباری عامه از شرکت‌های با نفوذ خبری جهانی به موضع ساختمان آمدند و در این سفر البته از قسمت‌های گوناگون انشاءات دیدن کردند. آنها با بخش گزارش‌ها البته از جریان این تنتنه‌های امروزه جهانیان را اطلاع خواهند داد. البته این باعث افتخار است. اینک حرکت قطاری ماشین‌ها در شفت بینای بالا پوشیده الیگازی ادامه دارد. اینجا با نقب ساختمانی رقم 3 نزدیک میشن. پیشوای معظم ملت در اینجا از نقطه مشاهده‌ای باید با کارهای انجام داده شده این منطقه ساختمان شناس میشوند. مورد ذکر است که برآمدگاه نقب ساختمانی رقم 3 در سطح 946 973 متر از سطح بر جایگیر می باشد. بلندی آن 26 متر و درازی درآمدگاه 100 متر است. برآمدگاه نقب دارای چاه موجشکن می باشد و آن به دو دریچه تقسیم شده. هر دریچه با دروازه‌های مخصوص جهازانیده شده است و در نوار شما بینندگان گرامی مشاهده خواهید کرد که مثل آن فواره‌هایی که از تونل آبپرتوی نیروگاه نورک فواره زده منظره شهر نورک را خیلی زیبا میکند. محض این نقب ساختمانی با تونل آبپرتوی نورک شباهت دارد و از اینجا در حالت زیاد شدن آب آبانبار در بارشات در فصل‌های سرما البته و حالت‌هایی که آب اضافه بیرون باید پرتافته شود توسط همین نقب انتقال داده می شود. اینک پیشوای معظم ملت در اینجا قرار دارند و با ساختمانچیان که در قسمت برآمدگاه نقب ساختمانی رقم 3 قرار دارند با کارهای انجام داده شده شناس می شوند. Еще одна смотровая площадка, где президент Таджикистана может наблюдать над ходом строительства Рагунской ГЭС. Он приветствует тех строителей, которые видят его. И напомним, что 16 ноября 2018 года в истории государственности суверенного Таджикистана произошло важное судьбоносное событие. Тогда был сдан в эксплуатацию первый агрегат Рагунской ГЭС, и тогда был сделан устойчивый шаг на пути к достижению полной энергетической независимости страны. На церемонии сдачи в эксплуатацию первого агрегата глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, этого радостного дня многие годы ждали все жители Таджикистана, а самоотверженные и патриотически настроенные труженики, высококвалифицированные специалисты и строители денным и ночным трудом приближали это историческое событие. Другими словами, этот день является днем света и осуществления национальных чаяний. И сегодня, почти год спустя, мы запускаем второй агрегат Рагунской ГЭС. Это действительно еще одно долгожданное событие для многих таджикистанцев. The time will come when our children and we will proudly say that we constructed the Ragun hydropower plant, the grand light facility of our nation by our own labor, efforts of our glorious nation, and in cooperation with the best depths of this area from various countries of the world. مشاهده میکنیم سروزیر مملکت قاهی رسولزاده که همچنین رئیس شورای ناظران نیروگاه برق آبی راغون میباشند و پیشوای معظم ملت و هیئت امرا درباره اهمیت این نقب ساختمانی معلومات میدهند. واقعا نقب خیلی مقتدر است و در قسمت پایانی سربند
бунёд шудааст ва дар ин нақб сутунҳои мавҷшикан 5 адад мавҷуданд ки барои бомаром тақсим намудани мавҷҳои об хизмат мекунад. Бинандагони гиромӣ, мо дар ҷараёни сафар дар бораи нақбҳои обпарто маълумот додем. Ин нақбҳо дар охири баромадгоҳи нақб иншооти мавҷшикан мавҷуд аст ки ҳангоми селобаҳо фишори обро паст мекунанд ва онро бо маром ба дарё мепартоянд. яъне вазифаи онҳо бо маром ба дарё партофтани обе ки изофа дар обанбор ворид мешавад ва ин имконият медиҳад ки ба тақсими муназзами об дар ин иншоот раҳ монда шавад ва аллакай қатори мошинҳо ҷониби толори мошинҳо ҳаракат мекунанд ва роҳ тавассути нақби нақлиёти рақами 4 сурат мегирад. дарозии нақби нақлиёти 1 километр буда нақби доимии дастрасӣ ба иншооти толори мошинҳо ва бинои трансформаторҳо мебошад. яъне ба толори мошинҳо маҳз тавассути нақби нақлиёти рақами 4 ҷараён мегирад ва иҷрои корҳои сохтмонии нақби мазкур аллакай пурра ба анҷом расидаанд ва баъди чанд лаҳза тавассути ана ҳамин нақб ки мо дар навор мебинем пешвои муаззами миллат ба толори мошинҳо мераванд. корҳои сохтмону васлгарии нақб аз ҷониби ширкатҳои пудратии Роғун Гестрой, Тоҷик нақбсоз, Нуроб ва Вашгир иҷро шудааст. инак аз шафати бинои болопӯшидаи элегазӣ қатори мошинҳо мегузаранд ва тавассути нақб ба толори мошинҳо мераванд. баъди чанд лаҳза мо шоҳиди рӯйдоди таърихӣ ба фаъолият оғоз кардани агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи оби Роғун хоҳем шуд. Дорогие телезрители, президентский кортеж приближается к транспортным тоннелям, которые ведут в машинный зал Рагунской гидроэлектростанции. Напомним, машинный зал и здание самой ГЭС находится глубоко под землей. Расположенность 420 метров под землей. Машинный зал, его длина составляет 220 метров. Именно там установлены первые 2 агрегата Рагунской ГЭС. И очень скоро произойдет историческое событие, официальный запуск эксплуатации с участием президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов второго агрегата Рагунской ГЭС. After the Rogun hydropower plant starts operating in its full capacity, will turn into a grand facility of light and heat that will make the long-awaited desire of our civilization, creature nation true, and all wishes and plans of the noble Tajik people will translate into reality. инак дар навор қалби нерӯгоҳи барқи обии Роғун толори мошинҳо ки хеле зебо идона оро ёфтааст мушоҳида мешавад ва маҳз баъди чанд лаҳза инҷо пешвои муаззами миллат ворид мешаванд ва тантанаҳои асосӣ дар инҷо ҷараён мегирад. тавре таъкид кардем тибқи лоиҳа толори мошинҳо аз 221.5 метр дарозӣ, 20 метр паҳноӣ ва баландии 27 метр иборат аст. инҷо намояндагони зиёди воситаҳои ахбори омма аз кишварҳои дуру наздик ҷамъ омадаанд ва ин лаҳзаҳои таърихию ҳассосро албатта рӯи навор меоранд. дар толори мазкур 6 адад гидроагрегат онҳо дар масофаи 24 метр дуртар аз якдигар насб шуда иқтидори ҳар яки он ба 600 мегаватт мерасад. толори мазкур аз 2 қисм майдончаи васлгарӣ ки дарозии он 62.7 метр ва қисмати ҷойгиршавии агрегатҳо ки 158.8 метрро ташкил медиҳад иборат аст ва маҳз инҷо омодагӣ хеле вусъат меёбад. воқеан идона инҷо оро ёфтааст ва шумораи зиёди муҳандисон, коргарони техникӣ ва нафароне ки дар бунёди ин мавзеи хеле зебо ки дар қариб 500 метраи замин ҷойгир шудааст ва аз инҷо маротибаи дуюм аст ки мутахассисони варзидаи соҳаи телевизион ва радиошунавонӣ пахши мустақимро таъмин мекунанд ки ин хеле душвор аст ва дар таърихи пахшҳои мустақим хеле беназир аст. зеро барои аз чунин мавзеъ пешниҳод кардани наворҳои мустақим барои техникаи муқтадири замонавӣ ҳам душворӣ пеш меорад, вале мутахассисони тоҷик тавонистанд дар ин мавзеи таърихӣ, дар ин лаҳзаҳои таърихӣ, дар ин лаҳзаҳои ҳассос ин
حالت‌های این منظره‌های تاریخی را با ما مستقیما پیشنهاد کرده باشند و بعد چند لحظه ما در اینجا شاهدی رویداد مهمی تاریخی میشویم و اینجا مهمانان زیادی جمع آمدن. شرکت‌های تلویزیونی بیش از 100 شرکت‌های تلویزیونی و خبری نمایندگان خود را در اینجا فرستادند و آنها انتظار این لحظه‌های حساسی تاریخی می‌باشند. На своих экранах вы видите машинный зал Рагунской ГЭС, подземное здание этой станции, где вот уже президент Таджикистана встречает строителей. Президент Джумҳурии Тоҷикистон агрегати дуюми нерӯгоҳи барқии обии Роғун барои истифодабарӣ ва пайваст шудан ба системаи ягонаи энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр аст. Директори мудирияти истифодабарии иншоотҳои нерӯгоҳ Шарифзода Нурулло. مراسمی عکس خاطروی است و حالا در نوار می‌بینیم شماره زیادی مهندسان و کارمندان تکنیکی اینجا همراه پیشوای معظم ملت قرار دارند و برایشان البته باعث افتخار و سرفرازی است. آمادگی با مراسمی مورد استفاده قرار دادن نیروگاه دومی اگریگات دومی نیروگاه برق آبی روغن آمادگی میگیرند و بعد چند لحظه ما مشاهده خواهیم کرد که در دلار ماشین ها در شفت اگریگات یکم اگریگات دوم نیز مورد استفاده قرار داده می شود. الحال پیشوای معظم ملت با ساختمانچیان صحبت دارند و آنها را با آینده این ساختمان برای وسعت کارهای ساختمانی هدایت و دستور میدن. Ladies and gentlemen, dear viewers, after a few minutes, the leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, will launch the second unit of hydropower plant of Roghun. Will be the pride of every citizen of our country now and in the future. It will be the source of patriotism and dedication as well as warm feelings and honor of the Tajik nation. واقعا تالاری خیلی زیبا اینجا نیز روحیه ایدانه احساس می شود. قلب نیروگاه برق آبی راغون است و تالاری ماشین ها در اینجا موقع خیلی مهم دارد. از همینجا تولید نیروی برق جریان میگیرد. حجم عمومی کارهای بتون خوابانی در تالار ماشین ها با نظر داشتی خبرهای جبنده به 48714 متر رسیده است. سینه‌ای پر از محبتک کیستان کند زفر در نبرد دشمنان ملتش آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو سیته زد و به جان اهریمن آن که صبح و شام کشیدن از مصاف خواند و قصیده و ترانه وطن
سپرده ای وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی کی سر سپرده ای وطن منو تویم آن که دوست دارد این چمن منو تویم کیستان با غرور با روحی شکست ناپذیری خود دشمنی خیانت از فدایی بر دیاری بی نظیر خود آن که بازاری نامی ملت است ره سپاری راهی بر دوامی ملت است آن که صادقان خدمت وطن میکند برای او به نرخ جان و تن کی سر سپرده ای وطن منو تویم آن که دوست دارد این چمن منو تویم کی سر سپرده ای وطن منو تویم آن که دوست دارد این چمن منو تویم بسم الله الرحمن الرحیم. اینک فرا رسید آن لحظه های بسیار فراموش ناپذیر و تاریخی 9 سپتامبر سال 2019 و با پخشی تگمه رمزی از جانب پیشوای معظم ملت و فعالیت اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی راغون آغاز بخشیده شد و این لحظه واقعا با شادی و فرح و نشاط لحظه روی اگریگات راست گذاشتن تنگه فلزی از جانب سرمعماری وحدت و سازندگی پیشوای معظم ملت که این لحظه روی نوار می آید و مشاهده میکنیم. این البته افاده عالی کفالت صفت استواری گردش منتظم اگریگات تازه بنیاد است که ده‌ها تن وزن دارد و این تکنولوژی معاصر و مقتدر از جانب متخصصان ورزیده تاجیک نصب گردیده است. اینک لحظه دیر انتظار و فراموش ناپذیر آینده سازی ملت سازنده و بنیادکار و متین اراده تاجیک باز درک از پاداش زحمت های شبانه روزی و بیدارخوابی های پیشوای معظم ملت می‌دهد. این است همبستگی، این است وحدت ملی، اتحاد قوی اطراف پرچم آبادکاری های سرور خیرت پیشه و دوراندیش. این است خلق دانا و توانا و مشکل ناپسند که پیر و برنایش با دستگیری از دعوت های پیشوای رهنما در بنیاد این کاخ نور و منبع پیشرفت استوار سهم گذاشته ایستادند. تنها کشوری به هدف میرسد که سیاست حکومتش تنها برای تکیه‌اولی زن
Итак, дорогие друзья, это самая историческая минута, когда президент Таджикистана запустил еще один агрегат Рагунской ГЭС. Официально начал свою работу. Сейчас, в эти минуты, президент Таджикистана в окружении журналистов, представителей международных телерадиокомпаний. Это действительно минуты счастья, исторические минуты. Теперь уже 2 агрегата на станции преобразуют энергию потока воды в электрическую энергию. Подключенные к единой энергосистеме страны, Рагунская ГЭС подает электричество в дома таджикистанцев. С Днем независимости, дорогие таджикистанцы! These are fantastic moments, ladies and gentlemen, dear viewers, and finally the leader of the nation, His Excellency Emomali Rahmon, has launched the 2nd unit of hydropower plant, and I think it's just historic moment, and also in the hydropower plant of Ragun, the 2nd unit has launched. واقعا این لحظه‌های تاریخی است. پیشوای معظم ملت با نمایندگان زیاده از 100 شرکت‌های تلویزیونی و رادیویی و خبری که از کل کشورهای منطقه و جهان اینجا تشریف آوردن، صحبت داشتن و عکس خاطره‌ای برداشتن. این لحظه ساختمانچیان، مهندسان نیز شادی و نشاط دارند و تاکید میکنند که راغون تو را ما در شانه‌های خود ساخته ایم، بلکه ما تو را نه، خود را ذره ذره، پاره پاره، وجب به وجب مثل سرشت خود با همه تحمل و زحمت ها با خشت تن و ساروجی روان بنیاد کرده ایم. مژده بکار آغاز کردن اگریگات دوم نیروگاه برق آبی راغون مبارک باد. ای خلق خیرخواه من، ای برنده نور و فرهنگ معرفت، نور خیرات. امروز تو برنده نور عالمگیر محبت و دوستی و وحدتی. راغون چی نیروی توانست تو را در این زمانی پیشرفت، استقلالیت، آزادی و رشد جامعه نوین تاجیکستان بنیاد نماید. محبت وطن، صداقت دیار، اندیشه آینده زیبا، بله ننگ وطنداری، ارمان ملی و هدفهای وطن دوستانه متخصصان تاجیک بود که در مهلت معین شده اگریگات دوم نیز مورد استفاده قرار گرفت و در همین تالار طوری مشاهده می شود با نوبت اگریگات های منبعده نیروگاه برق آبی راغون بنیاد خواهند شد. И снова на экранах концертная площадка Рагунской ГЭС. Вы не представляете, какое ликование звучало практически несколько минут назад, когда президент Таджикистана нажал кнопку запуска 2-го агрегата. Действительно, главные герои сегодняшнего праздника, в День независимости, это строители Рагунской ГЭС. И это их праздник. Мы разделяем этот праздник со многими таджикистанцами, которые, я думаю, в эти минуты действительно чувствуют особый прилив радости и восторга в день запуска 2-го агрегата. Our sincere congratulations go to all of the honorable people of beloved and independent Tajikistan and distinguished participants on the launch of the 2nd unit and initial power generated in this great facility of our nation, which reached every household in our country. همین طریق اگریگات دوم نیروگاه برق آبی راغون نیز مورد استفاده قرار گرفت و طوری مشاهده کردیم با گذاشتن تنگه فلزی که افاده عالی کفالت صفت، استواری، گردش منظم اگریگات تازه بنیاد است که آن 10 تن وزن داشت و با تکنولوژی معاصر و مقتدر بنیاد گردیده است و البته کشور به هدف میرسد که سیاست حکومتش تنها برای تامین نیکوحوالی مردم و آبادانی و پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات روانه شده است. بشبهه در زمان زود عوض شونده و حساس ژئوپلیتیک تنها ملت پابرجا خواهد بود که لیدری توانایی سیاسی دارد. خلق موفق خواهد بود که اطراف پیشوای خود متحد و یکدل و یکمرام و سرجم منفعت‌های دولت و ملت را از همه بالا می‌گذارند. Это особенный день в истории строительства Рагунской ГЭС. Я думаю, что он также золотыми буквами будет вписан в историческую летопись современного независимого Таджикистана. Сегодня 28-я годовщина независимости Таджикистана, 9 сентября 2019 года. Это особые цифры, особый день для нашей страны. Over
70 years of independence with the view of the complete plans and programs of the government of the Republic of Tajikistan aimed at achieving energy independence as well as realizing noble ideas and objectives of the head of state to ensure the decent life for the people of Tajikistan based on order of President Emomali Rahmon on effective hydropower resources management. The country began construction of hydropower stations and high voltage power transmission lines. اینک بعدی مورد استفاده قرار دادن اگریگات دوم نیروگاه پشوای معظم ملت راه پیش گرفتن جانبی قسمت پایانی سربند که در اینجا با حضوری بیش از 10,000 متخصصان ساختمانچیان و مهمانان جمع آمد تنتنوی در نظر است و بعد چند لحظه طریق نقب رقم چهارم که در نوار مشاهده میکنیم پشوای معظم ملت به اینجا وارد میشوند و اینجا قسمت جنبستی تنتنه های امروزه به افتخاری این روزی مبارک این باز افاده عالی همبستگی و وحدت و برادری که مردم تاجیک نمایندگان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق در امروز اطراف پیشوای خود متحد هستند و در روز جشن استقلال ملی یک رویداد مهم تاریخی به وقوع پیوست که عید بالای عید است و بعد چند لحظه از در همینجا جمع آمد تنتنوی با اشتراک پیشوای معظم ملت شروع می شود. С минуты на минуту мы ждем президентский кортеж, который в эти минуты приближается к главной концертной площадке, устроенной здесь, на Рагунской гидроэлектростанции. Напомним, сегодня здесь официально был дан пуск второму агрегату Рагунской ГЭС. Also today we celebrate 28th anniversary of independence of our republic, and leader of the nation Emomali Rahmon noted that independence is the holiest and most valuable product, the symbol of national happiness and genesis, patriotism, and a sign of the state reliability and sustainability. And according to the head of the state, thanks to this grand landmark event, we have our state symbols, our flag, national emblem, national anthem, and constitution, and the world community recognized our beloved Tajikistan as an independent state. اینجا نقب آپارتوی رقم 3 است که چند لحظه قبل از اینجا پیشوای معظم ملت دیدن کردن و این با مقصدی کم کردن فشار یاب و از توسط این نقب پرتاب کردن آب‌های اضافه که در فصل سرما هنگام باران‌های پای در پای به وجود می‌آیند و اینک در نوار می‌بینیم که از بالای ماشین‌ها پیشوای معظم ملت را جانب قسمت پایانی سربند می‌گیرند و در اینجا همگان انتظاری راهبری دولت هستند و در اینجا تنتنه‌های ایدانه جنبست می‌شود. واقعا تالار ماشین ها خیلی ایدانه آرایفته است. اینجا صدها متخصصان، مهندسان و نفرانی که تجربه خیلی زیاد اندوختن با پیشوای معظم ملت صحبت دارند و بعد چند لحظه در قسمت پایانی سربند تنتنه‌های امروزه جنبست می‌شوند. Сегодня президент Таджикистана, глава государства, высказал особые слова благодарности всем строителям Рагунской ГЭС. И для них это большая честь видеть главу государства и слышать от него слова благодарности. Сегодня второй агрегат официально запущен в эксплуатацию. И сегодня действительно особенный день не только для рагунцев, для строителей Рагунской ГЭС, для всех таджикистанцев. During 28 years of our independence, we completed also more than 26 projects amount 23 billion Tajik money, and 9 projects amount 6 billion. So many are going to increase our country's energy generation capacity, enhance the energy system, ensure quality and reliable energy supply of the different social and economic sectors, and customers' continuous access to power and reduce energy loss. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در سیاستی بنیادکارانه و سازندگی با رشد ساحه گیدروانرژی توجه ساحه ظاهر می‌نمایند و در سالهای صاحب استقلالی با تلاش‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملت در جمهوری یک چند نیروگاه‌های خرد و بزرگ مورد استفاده قرار داده شدند و این مکتب تجربه پیشقدم گردید. طوری ما
огоҳ ҳастем нерӯгоҳи барқи Помир, як хати интиқоли барқи Бодкен Конибодом ки дар шароити хеле душвори кӯҳсор дар муддати кӯтоҳ бунёд гардид. инчунин нерӯгоҳи Сангтуда 1, хати интиқоли барқи 220 киловаттаи Лолазор Хатлон, хати интиқоли барқи Ҷануб Шимол, нерӯгоҳи барқи обии Сангтуда 2 ва ин силсила хеле идома дорад ва дар ин давра бо талоши сохтмончиёни варзидаи тоҷик иншоотҳои соҳаи гидроэнергетика хеле зиёд шуданд ва маҳз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин соҳа дастовардҳои хеле назаррас дорем. инҷо омодагӣ ба қисмати ҷамъбастии тантанаҳои имрӯза идома дорад. ҳама зери парчамҳои миллӣ интизори пешвои муаззами миллат ҳастанд. Сегодня эмблема Рагуна, она видна со всех сторон. Действительно, это такой уникальный значок, вращающаяся турбина, такой бесконечный поток энергии и самой жизни, наверное. Вот об этом символ Рагуна. И действительно, Рагун, городок, небольшой рабочий поселок, сегодня он празднует свое торжество. Он празднует День независимости. Это активный город с развитой инфраструктурой. Здесь живут и работают больше 15 тысяч жителей, среди которых строители и специалисты Рагунской ГЭС, их семьи. В городе есть больницы, детские сады, школы, рестораны и свой историко-краеведческий музей. Кстати, напомню, не забудьте заглянуть в него, если будете в этих краях, а вы будете обязательно, потому что это еще одно место туристического маршрута, внутреннего маршрута для страны. Each visit of the president of the country to the construction site has been raising the spirit of the workers, and everyone could observe that they have been carrying out the orders and sermons of the president Emomali Rahmon to perform their work with a particular emphasis on equality. More than 20,000 constructors and engineers and other technical staff have remarkably contributed to the construction of the hydropower station. Engineers are committed to continue to launch other aggregates of hydropower plant. аз азал тақдири тоҷикон ба нур вобастагӣ дорад ва Тоҷикистон ду нерӯгоҳи барқи обӣ хоҳад дошт ки яке нерӯгоҳи барқи обии Норак ки чанд даҳсола боз дар хидмати мардум аст ва дуюмин нерӯгоҳи барқи обии Роғун хоҳад буд ва ҳамин номҳои Роғуну Норак ба рӯшноӣ иртибот доранд. Норак ба як маънои худ аз нуру рӯшноӣ маънӣ меафшонад. Роғун низ дар тафсили маъно аз ба рӯшноиву нур иртибот мегирад ва устод Айнӣ калимаи роғро рӯшноӣ тафсир менамоянд. ҳам Норак ва ҳам Роғун бо чӣ ҳикмате кадом замони номҳову мантиқи рӯшноиро ба худ гирифтаанд. яъне аз замони номаълуми рисолати нурбахшӣ барои миллати тоҷик чун як қарз муқаррар гардидааст. Норак зиёда аз 40 сол боз нур мебахшад ва инак нуре аз роғҳои кӯҳҳои Роғун ба миён меояд. на танҳо Тоҷикистон балки як минтақаи ҷаҳонро нурафшонӣ хоҳад кард. И снова мы в машинном зале. Напомню, несколько минут назад президент Таджикистана, он нажал официальный запуск второго агрегата и была монетка поставлена на сам гидроагрегат. Точность работы запущенного агрегата Рагунской ГЭС была определена возложением монет. Это уже традиция. При запуске первого агрегата тоже действие было произведено. Таким образом, работа первого агрегата станции была признана отвечающей всем международным требованиям и стандартам и бесшумная работа агрегата. Building and restoration of this vital strategic construction will serve to ensure a decent life of present and future generations of Tajikistan. It will provide a solid ground of economic progress and generally for the improvement of all spheres of life in the country. After starting full exploitation of the hydropower plant of Rogun, it will enable to establish dozens of small and medium factories as well as create thousands of new jobs. пешвои муаззами миллат дар толори мошинҳо қарор доранд. инҷо бо сохтмончиён суҳбат доранд. ҳамаро фараҳу шодмонӣ фаро гирифтааст ва дар ин рӯзи саид имкон пайдо шуд ки бо пешвои муаззами миллат акси хотиравӣ гирифта бошанд.
президент страны не может уйти, не поговорив со строителями. Они его здесь ждали. И это особенный праздник, особенный день в истории Рагунска, да и для самих строителей. Поэтому такая долгая, теплая беседа и фотографии на память. Между тем, здесь на концертной площадке также около 10 тысяч гостей ждут президента, чтобы услышать главные слова в день 28-й годовщины независимости страны. Over the years of independence, with a view to accomplish plans and programs of the government of the Republic of Tajikistan aimed at achieving energy independence, as well as realizing novel ideas and objectives of the head of state to ensure the decent life for the people of Tajikistan based on order of President Emomali Rahmon on effective hydropower resources management, the country began construction of hydropower stations and high voltage power transmission lines. از همه هدفی بالاتر در بنیاد راغون این بنیاد خیشتن، بنیاد اصلی خود احیا از نو ساختن سیریشت تازه خود هدف مقدسی بود که ما را راهنما شد و یافتن سیمای اصلی خود، بنیاد سیمای واقعی در جهان مرکب معاصر، سیمای شایسته ملت نوآور، سیمای عدالت، محبت، صداقت، صمیمیت، این همه واقعا سیمای راغونند. اما آیا میتوان در این مورد عنوانی را یابیم که به جای این واژه درخشان یعنی راغون مانیم و معنا گم نشود؟ منطقاً همه معنی‌های اصلی و مجازی و رمزی آن را در خود تجسم سازد. بله میتوانیم و با کمال باور با دل پر میگوییم که این عنوان پیشوای ملت است و این نام امامعلی رحمان است. واقعا تلاش‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملت بود که در مهلت معین شده این انشاءات تاریخی بنیاد گردید و امروز شاهدی بنیادی باز یک اگریگات نوبتی این مکانی نور و روشنی گردیده. Рагун – судьбоносный объект. Об этом неоднократно говорил глава государства. Великий источник жизненных благ для народа Таджикистана – это Рагун. Начало деятельности электростанции является важнейшим событием в истории государственности таджикского народа. И этот день, сегодняшний, золотыми буквами будет вписан также в историческую летопись. Производимое здесь экологически чистое электричество полностью удовлетворит запросы Таджикистана в электричестве и даст серьезный толчок к развитию национальной экономики страны. Уже сегодня здесь более 20 тысяч специалистов нашли работу и получают достойную заработную плату. И очень много рабочих мест с запуском второго агрегата будут открыты в Таджикистане. The founder of peace and national unity, the leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, noted that Ragun will be the pride of every citizen of our country now and in the future. It will be the source of patriotism and dedication as well as warm feelings and honor of the Tajik nation. امروز واقعا روزی سعید است. 9 سپتامبر سال 2019 روزی استقلالیت دولتی. امروز 28مین سالگرد استقلالیت دولتی را در سراسر جمهوری جشن میگیرند و تنتنه‌های اساسی از نیروگاه برق آبی راغون شروع گردید. بعد چند لحظه در اینجا جنبست آن برگزار می شود و شام امروز باشد در نوروزگاه پایتخت تنتنه‌های جشنی ادامه می‌یابند و برنامه تئاتری کنانیده شده با برنامه سرشار از محبت و صداقت به وطن محبوب و سرشار از افتخار و سرفرازی از استقلالیت و آزادی و افاده عالی محبوبیت جامعه نوین تاجیکستان، محبوبیت نمایندگان کل قشرهای جامعه به پیشوای و لیدر سیاسی تاجیکان محترم امامعلی رحمان که توانست در مهلت کوتاه‌ترین جامعه نوین تاجیکستان را به راه رشد استوار راهنمایی سازد و این آبادکاری ها، این سازندگی ها، این پیشرفت با نام و پیکار پیشوای معظم ملت سخت وابستگی دارند و این تنتنه ها روزهای دیگر نیز در شهر و ناحیه های جمهوری ادامه می‌یابند. عموما به استقبال 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
соли 2021 ташкил хоҳад шуд аз рӯи нияту нақшаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон талошҳои пешвои муаззами миллат бояд дар ҷумҳурӣ 26 000 иншоот мавриди истифода қарор дода шавад ва албатта ин як қадами устуворе дар роҳи бунёду навсозии ҷомеа дар роҳи расидан ба пешрафту имкониятҳои муосири ҷомеа мешавад ва албатта ин имкон медиҳад ки барои таъмини некуаҳволии мардум қадамҳои устувору эътимодбахш гузошта шавад. Практически весь сентябрь проходит под знаком независимости, празднования независимости Таджикистана. Во всех городах, районах, регионах страны проводятся праздники, гуляния, торжества. Но самые главные торжества, наверное, сегодня на Рагунской станции. Этим утром, 28-ю годовщину независимости, мы встречаем здесь. Ну а вечер мы будем отмечать в столице, таджикской столице, на главной площади Наврузгох. Здесь пройдет традиционный салют и, конечно же, праздничный концерт с участием ведущих артистов Таджикистана. Once again, we extend sincere congratulations to every citizen of our homeland, to all our nations living abroad, and to all of you, distinguished audience, on the occasion of these great holidays, Independence Day of the Republic of Tajikistan, and launching the second unit of Ragun hydropower plant. баъди чанд лаҳза баъди ворид шудани пешвои муаззами миллат ба инҷо тантанаҳо шурӯъ мешаванд ва суханронии пешвои муаззами миллат дар назди ҳозирин дар назар аст. Инҷо ҳамзамон он нафароне ки чанд рӯз қабл дар ҳузури пешвои миллат дар қасри миллат бо мукофотҳои олии ватан сарфароз гардиданд иштирок доранд ва қабл аз ин тантанаҳо дар шаҳри Душанбе ба бештар аз 80 нафар мутахассисони варзидаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун мукофотҳои олии ватан, ордену медалҳо ва ифтихорномаҳо супорида шуд ки албатта боиси рӯҳбаландии сохтмончиён мегардад ва алҳол онҳо дар ҳузури пешвои миллат ин тантанаҳоро истиқбол мегиранд ва бошад ки ин тантанаҳо ҳар сол идома дошта бошанд ва мо шоҳиди боз ҳам дастовардҳои бештари бунёдгарони ин иншооти муқтадири аср гардид. Рагунская гидроэлектростанция действительно уникальный строительный объект с подземным зданием гидроэлектростанции, а это в последнее время в значительной мере реализует современные тенденции гидроэнергетического строительства. Анализ технико-экономических показателей условий эксплуатации гидроэлектростанций с подземными машинными залами показывает, что они обладают рядом преимуществ по сравнению с наземными. Они успешно работают в любых климатических условиях, обеспечивая надежную эксплуатацию и в зимнее, и в летнее время. Более того, эксплуатационные расходы на ремонт сооружений подземных станций не превышают аналогичных расходов для обычных гидроэлектростанций, а в некоторых случаях являются меньшими. инҷо қариб 3000 сохтмончиёну муҳандисони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҷамъ омаданд ва бо пешвои муаззами миллат акси хотиравӣ мегиранд. воқеан лаҳзаҳои хеле муҳандисони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҷамъ омаданд ва бо пешвои муаззами миллат акси хотиравӣ мегиранд. воқеан лаҳзаҳои хеле National unity long Tajikistan. Президент в окружении почти 3000 строителей Рагунской ГЭС. Фото на память. Президент шутит, снова поздравляет.
и направляется уже к машинам. инак аз толори мошинҳо пешрои муаззами миллат ҷониби қисмати поёнӣ сарбандро пеш мегиранд ва ин лаҳза сохтмончиён ва пешрои муаззами миллат дар бораи корҳои ояндаи сохтмонӣ суҳбат доранд ва ин лаҳза ҳама шодмонӣ аз он доранд ки дар муҳлати муайяншуда барои мавриди истифода қарор додани агрегати дуюм муваффақ шуданд ва албатта барои ҳар як сохтмончӣ боиси ифтихору сарфарозӣ аст. имкониятҳои ҷуғрофии тоҷикистон имконият медиҳад ки барои рушди гидроэнергетика тадбирҳои муҳим амалӣ карда шаванд ва дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш аз шароити ҷуғрофии Тоҷикистон ва обу кӯҳҳо сарбанди нерӯгоҳҳо ба ваҷд омада гуфта буд ки зодгоҳи ман Португалия барои бунёди сарбандҳо маблағҳои ҳангуфт миллионҳо маблағ сарф намуд, аммо худованд ба кишвари шумо сарбандҳои табиӣ ато кардааст ки ин шаҳодати ҳикматест ки шумо мардуми назаркарда мебошед ва пешвои назаркардаи миллати кӯҳандиёри тоҷик тавонист бо истифода аз нерӯи тавонои мардуми созандаву бунёдкор барои аз худ кардани манбаъҳои гидроэнергетикӣ дар маҷрои дарёи вахш бунёди як қатор иншооти гидроэнергетикиро ба роҳ монанд ва ин лаҳза мо дар навор мебинем ки он нафароне ки дар бунёди ин иншоотҳо саҳм гузоштанд албатта онҳо қаҳрамони даврони худ ҳастанд ва бо ифтихор онҳо гуфта метавонанд ки дар таҳкими истиқлоли миллӣ дар пешрафти соҳаи гидроэнергетикаи Тоҷикистони озод саҳми худро гузоштаанд. Храбрость, силу, смелость строителей мы воспеваем сегодня, в День независимости, в день сдачи в эксплуатацию второго агрегата Рагунской ГЭС. Сегодня они наши национальные герои. И сегодня торжественную речь минуту на минуту на этой концертной площадке будет говорить президент страны, чей приезд мы ожидаем по этому транспортному тоннелю из машинного зала прямо к этой концертной площадке Рагунской ГЭС. We wish Tajikistan's national independence live forever. Let the flag of freedom wave in the sky of our ancestral homeland forever. Let gleam of freedom and independence bring light and abundance to every family of our beloved country. Happy Independence Day, dear viewers. нақби нақлиёти рақами 4000 метр дарозӣ дошта нақби доимии дастрасӣ ба иншооти толори мошинҳо ва бинои трансформаторҳо мебошад. яъне маҳз тавассути ҳамин нақб роҳ аз қисмати поёнии сарбанд ба толори мошинҳо ва баръакс ҷараён мегирад. инҷо ҳамагон интизори ҷамъомади тантанавӣ интизори расидани пешвои муаззами миллат ба ин макони тантанаҳо мебошанд. С Днем независимости, дорогие таджикистанцы! Сегодня это утро мы начинали и начинаем с Рагунской ГЭС. И сегодня еще по ряду городов, районов проходят торжества, народные гуляния. И главные торжества нас ожидают, напомню, сегодня на стадионе Наврузгох, таджикской столице, 19:00 начало концерта. Вот мы видим уже на кадрах приближение президентского кортежа главной концертной площадки Рагунской ГЭС. The motorcade of the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, is toward to the main concert square, and here waiting more than 10,000 builders, specialists, guests. инак ҳамагон дар мавзеи ҷамъомади тантанавӣ пешвои муаззами миллатро истиқбол мегиранд. баъди мавриди истифода қарор додани агрегати дуюми нерӯгоҳ пешвои муаззами миллат ба ин мавзеъ расиданд ва инак баъди чанд лаҳза дар ҷамъомади тантанавӣ суханронии пешвои муаззами миллат дар назар аст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. یک جا تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. هموطنان عزیز، محترم بنیادکاران نیروهای برقی آبی راغون، حاضرین ارجمند، با عرض احترام و افتخار زیاد همه شما را به مناسبت جشن مقدس و مبارک ملی سالگرد 28می استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و به کار آغاز کردن اگریگات دویم نیروگاه راغون انشاد تقدیرساز خلقمان صدقاً تبریک میگویم. نیروگاه راغون ثمره یعنی فرزند استقلال و آزادی وطن محبوبی ما بوده. با کار آغاز کردن اگریگات دویم آن در روز تجلیل این جشن بزرگ ملی تحفه عالی به مردم شریف تاجیکستان می باشد. بعدی به استفاده دادن اگریگات یکم این کاخ نور که 16 نوامبر سال گذشته برگزار گردیده بود وقتی زیاد نگذشته است و الکه تا امروز در نیروگاه 570 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال گردیده به نظام انرژتیکی کشور انتقال داده شد و امروز تمام ساکنان تاجیکستان شاهد رویداد نوبتی خرسندی آور به کار اندازی اگریگات دویم این منبع روشنایی گردیدند که با اراده قوی، شجاعت و متانت و زحمت شبانه روزی شما متخصصان و ساختمانچان وطن دوست و شهرتمند تأمین کرده شد. به همه شما منتداری به پایان حکومت و خلق تاجیکستان را بیان نموده بار دیگر خاطر نشان می سازم که نام هر یک شما فرزندان با ننگ و ناموس وطن، متخصصان ساختمانچان بلند اختصاص و شریکان گرامی در تاریخ تاجیکستان نوین به حرفهای زرین ثبت خواهد شد. صافدلانه و زحمت اهلانه با مهندسان و کارگران تاجیکستان از نام حکومت و خلق تاجیک اظهار سپاس می نمایم. دولت و حکومت مملکت به مسئله ساختمان نیروهای برقی آبی راغون افضلیت مخصوص می دهد. می خواهم مخصوص ذکر نمایم که تا امروز در یکی از انشاءات مهم نیروگاه نقب آبپرتای سیوم یکی از توصیه‌های اساسی کارشناسان بین المللی در سمت تامین نمودن بخطر فعالیت نیروگاه هنگام سیرابی احتمالی با نصب دروازه های سگمنتی تعمیری صدموی و اساسی بنیاد کرده شد و ما چند لحظه پیشتر شاهدی به استفاده دادن آن گردیدیم. این نقب با قدر 15 متر و درازی 1.8 کیلومتر در یک ثانیه امکانیت گذراندن 3,500 متر مکعب آب را داشته به مبلغ 2.8 میلیارد سامانی بنیاد گردیده است. در قطار دیگر نقب‌ها این نخستین نقب می باشد که در دایره بنیاد نیروگاه در دوران استقلالی ساخته شده است. باید تاکید نمایم که
ما به مبلغ‌گذاری نیروگاه راغوند اعتباری اولین درجه میدیم. رهبریت نیروگاه، شرکت‌های پودرچی و دیگر شرکت‌های با ساختمان این انشاءات علاقمند وظیفه دارند که مبلغ‌های جدا شده را مقصدناک و ثمرناک استفاده برند و به اسرافکاری راه ندهند. تکرارا خاطرنشان می‌نمایم که این انشاءات حیاتاً مهم مطابق به طلبات معیارهای بین المللی صفت و بی‌خطری و با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین بنیاد شده ایستاده است و در آینده نزدیک نه تنها خانه‌دار وارد گردیده کارهای باز هم بزرگ در پیشند. برای اجرای این کارها کوشش و غیرت همه روزه و اندیشیدن تدبیرهای زیاد ضرور می باشد. بنابراین حکومت کشور را ضرور است که فعالیت خود را جهت بامرام تطبیق نمودن لایحه نیروگاه راغون روانه سازد. همزمان با این از رهبریت تا کارمندان عادی همه شرکت‌های به ساختمان نیروگاه جلب شده برای وسعت بخشیدن کارهای بنیادی این انشاءات عصر روانه نموده باید مسئولیت خود را به پرگی درد نمایند. حکومت مملکت تأمین استقلالیت انرژتیکی را یکی از هدفهای استراتژیک کشور قرار داده برای رسیدن به آن تمام ذخیره و امکانیت‌ها را سفربر نموده است. تطبیق چندین لایحه مهم در سمت رشد ساحه انرژتیکا نشانه همین کوشش‌های پیوسته بوده امروز به بالاروی سطح زندگی مردم مساعدت کرده ایستاده است. با مقصد رشد ساحه انرژتیکا حالا با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تطبیق 12 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 16 میلیارد سامانی ادامه داشته در دایره آنها تا به امروز 7.6 میلیارد سامانی از خود گردیده است. علاوه بر این وقتهای آخر با شریکان رشد یک قطار سازنامه‌ها به امضا رسانیده شدند که هدف آنها تجدید نیروگاه‌های عمل کننده یعنی نارک، قیراقم و سربند می باشد. یعنی ما در برابر بنیاد انشاءات نوی انرژتیکی تجدید و برقرارسازی نیروگاه‌های عمل کننده را نیز با سرعت پیش برده ایستاده ایم. مبلغ جلب شده برای تطبیق لایحه‌های از نوسازی نیروگاه‌های برقی آبی نارک، قیراقم، سربند قریب بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. این 10 میلیارد سامانی امروزه. این خیلی مبلغی بزرگ است. ساختمان و تجدید نیروگاه برقی آبی، مرکزهای برق و گردهی، بنیاد خطهای انتقال نیروی برق و زیرزگاه‌های برقی، همچنین اصلاحات ساحه انرژتیکا در سالهای آخر امکان داد که تامینات اهالی با نیروی برق و فعالیت انفراستراکچور انرژتیکی به طور نظررس بهتر گردیده. صادرات نیروی برق به کشورهای همسایه در موسم گرما افزایش داده شد. همچنین باید گفت که رشد ساحه انرژتیکا با ترقیات منظم اقتصادی تاجیکستان خصوصا در سمت تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنانی با سرعت کشور نقش کلیدی می‌بازد. در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان انفراستراکچور انرژتیکی کشور کلاً تغییر یافته با تطبیق یک قطار لایحه‌های سرمایه‌گذاری امکانیت فراهم گردید که در کشور نظام یگانه انرژتیکی تأسیس داده با بر تامین نمودن ساحه‌های اقتصاد ملی و اهالی پره از استحصال کنندگان داخلی برآمده شود.
در این دوره با بنیاد گردیدن نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 و سنگتوده 2 مرکز برق و گرمی دوشنبه 2 اگریگات اولی نیروگاه برقی آبی راغون و سلسله نیروگاه‌های خرد زیاده از 1900 مگاوات اقتدارهای نو به کار انداخته شدند. همچنین توسط ساختمان خطهای انتقال برقی جنوب شمال راغون دوشنبه، لالازار خطلان، گیران رومی، تاجیکستان افغانستان، خوجند عینی رودکی، خیراقم اشت، خیراقم سو به درازه زیاده از 1100 کیلومتر 4 زیر ایستگاه برقی 500 کیلووات، 10 زیر ایستگاه برقی 220 کیلووات و دیگر انشاءات برقی فعالیت استوار نظام یگانه انرژتیکی تامین کرده شد. یعنی ما در زمان استقلالیت خب سیستم انرژتیکی که به 3 پارچه تقسیم بود به یک کشور واحد دولت را تبدیل دادیم و سیستم یگانه انرژتیکی مملکت را بنیاد کردیم. این بسیار موفقیت بزرگ است. و ببینید اقتدار نیروگاه برقی آبی راغون اگر با اقتدار پررش فعالیت کند 3600 مگاوات، لیکن ما در زمان استقلالیت 1900 مگاوات اقتدارهای نو بنیاد کردیم. این کاری سهل نیست. 1900 مگاوات با بنیاد نیروگاه راغون، نیروگاه هایی که 10 ساله ها زیاده از 50 سال به تعمیر به تجدید خدمت کردن برای مردم، برای تجدید کپیتالی تعمیر پوره این نیروگاه ها زیاده از 1 میلیارد جلب کرده. کارها در این 3 نیروگاه بزرگ با سرعت ادامه دارد. هزارها نفر متخصصان ساحه انرژتیک با جای کار تامین گردیدند. در این لحظه های تاریخی با قناعتمندی و افتخار ابراز می دارم که بنیاد نیروگاه راغون همچون انشاءات تقدیرساز نتیجه آرزو و آمال نیک، عزم و اراده قوی، دستگیری و پشتیبانی صمیمی و سمی وطن دوستانه خلق شرفمند تاجیکستان می باشد. با اطمینان کامل اظهار می نمایم که ما با زحمت صادقانه مردم سربلند تاجیک و کارنامه بهادرانه فرزندان باننگ و ناموس ملت در آینده نزدیکترین همه نیت‌های نیک و نقشه‌های سازنده امان را عملی می‌گردانیم. دوستان عزیز، من خوب در یاد دارم سفرهای اولینی که من به نیروگاه برقی آبی از ربط ساختمان شناسایی پیدا کردم. نه اینکه مردم تاجیکستان، نه اینکه سیاستمداران و متخصصان خارجی، حتی بعضا خودی من نیز در حیرت می‌ماندم آیا ما میتوانیم بنیاد کرده این نیروگاهی بزرگ را یا نه. به نهایت من این روز شاهد گشتم که انا این است اقتدار بزرگی خلق تاجیک، ملت تاجیک، آنچه که سرجمی آن و وحدت ملی صلح و ثبات کامل دولت تاجیکان. اگر مقصدها نیک باشند، نیتهای نیک باشند، کار نمیشدگی در دنیا نیست. برای من شنیدم نیست. من باوری کامل دارم خیلی کارهای بزرگی در پیش هستند. از سم دشواری وزمینی ها را ما پس‌تر کردیم. 99% ساختمانچان را خودی متخصصان تاجیک تشکیل میکنند. شرکت های خارجی که در اینجا کار و فعالیت دارند متخصصان من میدانم از یک چند کشورها
از اروپا، از کشورهای سابق شوروی، از دیگر کشورها، ما به همه آنها بار دیگر از صمیم قلب از نام مردم تاجیکستان، از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام شخصا خودم یک جهان تشکر و احسان میگویم. چه خوشبختی، این چه خوشبختی است که در روز استقلالیت خلق تاجیکستان در روز جشن استقلالیت باز یک جشن دیگر، یک تحفه ارزنده برای خلق تاجیکستان، یک مشکلاتی که مردم تاجیکستان داشتند. من هیچگاه از یاد نمیبرارم سالهای 90 من این را باز میگویم، این تاریخ است، تاریخ را سوزانده نمی شود. ما چگونه مشکلات داشتیم؟ قریب 8 ماه 80% اهالی عموما برق نداشت، مخصوصا در فصلهای زمستان و تیرماه و زمستان. چگونه سردیها، در سردیها حتی بعضا در شهرهای کلان، در تولدخانه ها حتی فوت کودکان بقای گرفته شده بودند و بسیاری ها باوری نداشتیم که ما باز این روزهای نیکم میرسیم. یک زمان من نقب انصاب را شروع کردم، زمانی خیلی وضعی بود، حالا جنگ شهروندی بود، مبلغ نبود، اقتصادیات در حالت بحرانی قرار داشت. وقتی که ما در آنجا جمع شدیم بسیاری ها به من گفتند، حتی اعضایان حکومت، محترم پرزیدنت، مبلغ نیست، تکنیک نیست، ساختمانچیان نیست، ما نمیتوانیم، حالا که اتحاد شوروی این کار را انجام داده نتوانست. من هیچگاه همین سخنان خود را در آنجا از یادم نمیبرم. اگر هیچ کی نداشته باشیم، هیچ قدرت و توانایی نداشته باشیم، لیکن ما با قوه بزرگ پنجه هایمان، با همین ناخنهایمان کندن نقب انصاب را ما حتما بنیاد میکنیم. من قریب 3 ساعت امروز یک جا تشکر، من اون کارهایی که نقب شیرتان انصاب بود دیدن میکردم، از رفتی ساختمان، از ساختمانچیان، نقدکنان. خب در جایهای سنگین رفتیم، آبهای زیاد، چند مراتب پیشنهاد کردن که جناب عالی نمیشود، محترم پرزیدنت خط را دیگر کردن در کار، اما خط را دیگر نمیکنیم. من هیچگاه از سفر نگشتم، میرویم به پیش، به پیش، قدم به قدم به پیش. امروز من قریب 3 ساعت خیلی شد آمده بودم از رفتی ساختمان، شنید دیدن کردم قریب که اکثریت ساختمان ها چقدر سرعت تکنولوژی، من میگویم متخصص چقدر قدرت و توانایی دارد. من تکنیک های آنچه که پیشتر متخصصان ما وطنی آوردن شرکت ها دیدم، در یک شبانه روز 10 متر نقبی ورتیکالی میکند یک آدم، 10 متر، هزارها کس را عوض میکند، هم سرعت، هم حجم مبلغ صرفه، هم وقت. و دیدم من این روز از ساختمان، من خودم انگشت حیرت گزیدم. آفرین بر شما ساختمانچیان، آفرین، احسان میگویم، من احسان میگویم. من تمام چاره را اندیشیده ایستادم که نیروگاه به مبلغ نماند، به مواد ساختمانی نماند، تمام شرایط را دیده ایستادیم و کوشش میکنیم که باز هم سرعت ساختمان را تیز آنیم و مهلتی به استفاده دی پروژه ساختمان را کوتاه نماییم.
من روز دیدم چین امکانیت ها هست امکانیت ها. روز دور نیست که تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیاری ما به یک دولت نیرومند و پیشرفته و وطنی محبوب تاجیکان به ملکی باز هم آباد و آسوده تبدیل می یابد. بار دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی و همه شما دلاوران جبهه زحمت، بنیادکاران راغون را به افتخار جشن مقدس ملی 28 سالگی استقلال و آزادی و با کامیابی نوبتی به کار درآمدن اگریگات دوم این نیروگاه بزرگ صمیمانه تبریک گفته برایتان خانه آبادی و برای کار و پیروزی‌های بیشتر آرزو می‌نمایم. پاینده و جاویدان باد استقلال و آزادی دولت نوین تاجیکان. شرف و ساختمانچیان و مهندسان و متخصصان دلاوری نیروگاه برقی آبی راغون. شرف به مردمی با ننگ و ناموس، شرف به مردمی با ننگ و ناموس، وطن دوست و وطن پرور، زحمتکش و آبادگر و صلح دوست و فرهنگ سالاری تاجیک. راغون برای مردم شرمند تاجیکستان ساختمان سرنوشت است، میدان ننگ و ناموس و جبهه زحمتی جوان مردانه می باشد. راغون آینده آبادی خلق تاجیک، سری بلند و روی سرخ هر فردی وطن و کفیل بالا روی نفوذ و آبروی دولتی آزاد و صاحب اختیار تاجیکان است. راحت سفید و اقبالت بلند باد تاجیکستانی عزیزی من. همیشه سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. تاجیکستان بپیش، بپیش، بپیش. سلامت باشید. باز جشن مبارک باشد. یک جا تشکر. نمی کردی علاقی جنگی داغا بر خموش، گر نمی بستی دمی راهی هجومی پر خروش، گر نمی کردی بجای شهدی هستی زهر نوش، گر نمی رفتی براهی ننگ مانندی کروش. آزادی و خورشید استقلال را
هستی رو فقط صاحب هنر بخشد نوا درد ملت را با فهم و رحم خود کردی دوا تاجیکستان را ز جنگ نیستی کردی رها چون مکافاتی عمل شد نام نیکت پیشوا ما ندیدیم نوری چهره اقبال را برتری آزادی و خورشید استقلال را ما ندیدیم نوری چهره اقبال را برتری آزادی و خورشید استقلال را برتری آزادی و خورشید استقلال را برتری آزادی و خورشید استقلال را گرامی قدر جمع آمدی تنتنوی و پایان رسید طور پیشوای معظم ملت تاکید کردند راغون امروز و در آینده نیز مایه افتخار هر یک فرد وطن سرچشمه وطن دوستی و وطن پرستی و احساس گرم وطنداری و سربلندی مردم تاجیک خواهد بود. آغاز کاری راغون کاخ بزرگ نور زمینه با اعتماد پیشرفت استوار وطن روزگاری آباد و روی سرخ هر یک فرد مملکت مبارک باشد. هموطنان عزیز هزاران احسان و آفرین به بنیادکاران راغون قهرمانان عرصه زحمت سازنده و مردانه شرف به مردم وطن دوست و وطن پرست با ننگ و ناموس و زحمت پیشه و سربلند تاجیکستان خاندان هر یک فرد تو از نوری راغون تا ابد روشن قلب خرد و بزرگ ساکنان تا جاویدان گرم از مهر وطن باشد. جاویدان باد استقلال دولتی تاجیکان. اینک گزارش ما از تنتنه‌های مورد استفاده قرار گرفتنی اگریگات دوم نیروگاه برق آبی راغون در همین جا به پایان میرسد. Торжественная церемония запуска второго агрегата Рагунской ГЭС подходит к своему концу. Сегодня, 9 сентября 2019 года, страна отмечает 28-ю годовщину своей независимости. И очередной подарок таджикистанцы получили в День независимости – запуск второго агрегата Рагунской ГЭС. Сегодня главные торжества вечером пройдут, напомним, в таджикской столице на главной площадке Наврузгохе. Встретимся вечером. С праздником, таджикистанцы! Once again extend sincere congratulations to every citizens of our homeland, to all our nationals living abroad, and to all of you distinguished audience on the occasion of this great holiday of independence and freedom. We wish Tajikistan's national independence live forever. Let the flag of freedom wave in the skies of our central homeland forever. Let gleam of freedom and independence bring light and evidence to every family of our beloved country, Tajikistan. Happy Independence Day, dear Tajikistan. تنتنه‌های ادانه به افتخار موردی استفاده قرار گرفتن اگریگات دوم نیروگاه برق آبی راغون به پایان رسید. تنتنه‌های جشنی باشد. امروز ادامه می‌یابند. شام امروز رس ساعت 19 در نوروزگاه پایتخت تنتنه‌های ادانه با برنامه تئاتری کنانیده شده جریان میگیرد و مستقیما طریق همه شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود. بار دیگر هموطنان عزیز شما را با این روزی سعید، روزی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شاد باش میگوییم. همیشه سلامت و سربلند و خوشبخت و خوش اقبال باشید. Yıkılır ana ki piston vatanı
مرد را قلعه وجدان وطن است. تشنه را کاسه آب دمی مرد، گشنه را یک لبکی نان وطن است. تشنه را کاسه آب دمی مرد، گشنه را یک لبکی نان وطن است. بی وطن به شرف و به نام است، بی وطن به شرف و به نام است. هستی دولتی انسان وطن است.